বর্তমানে ত্রিপুরার ৩,৫০০-রও অধিক কৃষক পিএম কুসুম প্রকল্পের সুবিধা সরাসরি গ্রহণ করেছে। এর ফলে জমিতে সঠিক সময়ে জলের যোগান পাওয়ায় কৃষি ফসলের উৎপাদন যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে, তেমনি অন্যদিকে জমির উর্বরতাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমরা তো এই সোলার জল আগে পাইতাম না, খুব কষ্টে আসলাম, পাতা খেতে করতাম পারি না, ধান চাষ করতাম পারি না। সোলার জল এসে আমরা অনেক খুব খুশি, সব পারি, অনেক ধান চাষ করতাম পারি, পাতা খেতে করতাম পারি, আমরা মন খুব খুশি। আগামী দিনে রাজ্যের বেশিরভাগ কৃষি জমিকে সেচের আওতায় আনতে এবং পার্বত্য এলাকায় যেখানে জলের অভাবে কৃষিকাজ বন্ধ হয়ে আছে, সেই জমিতে কৃষিকে পুনঃস্থাপন করতে রাজ্য সরকার ও রাজ্যের পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উন্নয়ন সংস্থা অর্থাৎ From Lychee Drink, refresh your feeling. Welcome to ICFA University, a hub of knowledge, innovation, and excellence. Step into a world of endless possibilities and shape your future with us. At ICFA University Tripura, we are committed to academic brilliance. Our diverse programs designed to empower students with knowledge, skills, and innovation-driven learning, engineering the future with advanced technology and innovation, shaping tomorrow's legal experts with in-depth knowledge and practical exposure, training compassionate healthcare professionals to make a difference, building future sports professionals and educators. At ICFA University, education goes beyond classrooms. Experience the best of academics, sports, and culture with our vibrant events. Icaria, the state's best cultural extravaganza, with world-class infrastructure, high-speed Wi-Fi, and a tech-enabled campus, we ensure a seamless learning environment. High-speed 2.5 Gbps capacity Wi-Fi 6 coverage across the campus, hostel, and classrooms makes ICFA University Tripura a true Giga campus. Join us and turn your dreams into reality. Your journey towards success begins here. Be a part of ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now. চকোলেটি চকোবিন, স্বাদে ভরা রঙে রঙিন। This is Nelson Debburma. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. A total of 10,000 cigarette packets, 2 packet marijuana, 4 walkie-talkies, 2 chargers and 1 Pulsar bike was recovered during a raid in one of the houses in South Srinagar area of India-Bangladesh border. However, the police of Manobazar police station could not arrest the drug dealer Devajit Dey. Following the secret sources, 3 packets brown sugar recovered during the raid in a particular house under the initiative of Kamalpur SDPO Sumodra Debbarma, the amount of which is 5 lakh rupees approximately. Police arrested 2 drug dealers at the incident.
The Tripura Matha Supremo Maharaja Pradyut Kishore Debbarma went to meet Gumati District Magistrate for some important official work on Sunday night. However, DM Tarit Kanti Chakma refused to meet Bubagra Pradyut Kishore Debbarma. DM Tarit Kanti Chakma has been ignoring the phone call of Bubagra Pradyut for over a month. Youth Tripura Federation raised a demand to suspend Gumati District Magistrate who insulted Bubagra. YTF President Suraj Debbarma put this demand on Monday afternoon by organizing a press meet at Manikia Court. The police of Agartala West Police Station were able to recover 10 mobile phones which was stolen earlier in different places and 3,000 rupees which was stolen from donation box. Opposition party leader State CPIM Secretary Jitendra Chaudhary strongly condemned District Magistrate Tarit Kanti Chakma because of his arrogancy based on Sunday night incident. Jitendra Chaudhary said Gumati District Magistrate Tarit Kanti Chakma's behavior with two public representatives is not at all acceptable and condemnable. Bringing to you the news of the day. A total of 10,000 cigarette packets, 2 packet marijuana, 4 walkie-talkies, 2 chargers and 1 Pulsar bike was recovered during a raid in one of the houses in South Srinagar area of India-Bangladesh border. However, the police of Maunabazar police station could not arrest the drug dealer Devajit Dey. With the help of secret sources, on Sunday night, a total of 10,000 cigarette packets, 2 packet marijuana, 4 walkie-talkies, 2 chargers was recovered during a raid in one of the houses in South Srinagar area of India-Bangladesh border. The police also seized a TR08F7755 Pulsar bike during the raid. There was 5.2 kg marijuana inside 2 packets. During the raid, the police was accompanied by BSF, Sabrum Sub-District Executive Magistrate and TSF forces. However, drug dealer Devajit Dey fled from the house before the police could reach the spot. The recovered items were found from the house of Chayarani Bomik. However, the house owner said that in that particular house, Devajit Dey used to stay. আজকে 7:30-8টার দিকে একটা খবর আছে যে সাউথ শ্রীনগর শিববাড়ি পাড়াতে ছায়ারানী ভূমিকের ঘরের মধ্যে কিছু কন্ট্রাব্যান্ড আইটেমস আছে। তখন এই খবরের পরিপ্রেক্ষিতে থানাতে একটা জিডি এন্ট্রি করা হয়, আমাকে জানানো হয়। তো অ্যাকর্ডিংলি আমি তখন ওইখান থেকে তাদেরকে পারমিশন দিই সার্চ করার জন্য। আমরা এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট এবং ফরেনসিক টিম সহ এখানে বিএসএফ পুলিশ সব মিলে আমরা গ্রামের প্রধান মেম্বার সবাইকে নিয়ে এখানে আসি। তারপরে যে আমাদের প্রসিডিউর আছে সেই প্রসিডিউর অনুযায়ী আমরা সব কিছু প্রি সার্চ এবং সার্চ মেমো এগুলি তৈরি করে আমরা প্রসিডিউর অনুযায়ী ওই ঘরটাতে আমরা তল্লাশি করি। ওই তল্লাশি করার সময় আমরা ঘরের মধ্যে 4টা ওয়াকি টকি সেট, 2টা চার্জার, তারপরে 2 প্যাকেট শুকনো গাঞ্জা যেটার ওজন 5 কেজি 200 গ্রাম, 2টা প্যাকেটের ওজন পাই। আর সঙ্গে 20 কার্টন অরিশ সিগারেট পাওয়া যায় ঘরের মধ্যে। সেই 20 প্যাকেট অরিশ মধ্যে প্রায় 10,000 প্যাকেট 10,000 সিগারেট আছে। আর সঙ্গে যখন যারা বিএসএফ এবং আমাদের যে জয়েন্ট পেট্রোলিং পার্টি যখন আইতে আসলো, ওই বাড়িতে একটা বাইক নিয়ে আসিরা একটা ছেলে যাওয়ার চেষ্টা করছিল, বিএসএফ এবং পুলিশ দেখে সে পালিয়ে গেছে। আমরা সঙ্গে ওই বাইকটাকেও সিজ করি, একটা পালসার বাইক। এখন আমরা একটা স্পেসিফিক
কেস নেব। এখানে আমাদের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটও বর্তমান আছে, যে প্রসিডিউর আছে আমরা এটা করেছি, আমরা একটা স্পেসিফিক কেস নেব। তো সায়ারানী ভৌমিককে আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করেছি। সায়ারানী ভৌমিক এই বাড়িতে থাকেন না, কিন্তু ওনার এক নাতি কি জানি দেবজিৎ, মেয়ের ঘরে নাতি দেবজিৎ দে এই ঘরে থাকেন। উনি আমাদের কাছে স্বীকারোক্তি দিয়েছেন। তো আমরা যে বাইকটা আছে উনি বলেছেন ওই বাইকটাও নাকি ওই দেবজিৎ দেয়েরই। তো আমরা ওই তার তল্লাশি করছি। আমরা একটা স্পেসিফিক কেস নিয়ে আমরা এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছি। During the raid, there were Sabrum Sub-District SDPO Nityananda Saha, Executive Magistrate Titu Debarma, BSF Officer Binod Kumar Singh, and Manubazar Police Station OC Sanjeev Debarma. Bureau Report, Chini Khorang. Following the secret sources, 3 packets brown sugar recovered during the raid in a particular house under the initiative of Kamalpur SDPO Sumodra Debarma, the amount of which is 5 lakh rupees approximately. Police arrested 2 drug dealers at the incident. Kamalpur SDPO Sumadra Debarma have received a secret information long ago about some illegal activities. Following the information, Kamalpur police arrested a drug mafia Soham Chakrabarti. After interrogating him, the police raided in the house of another drug mafia Amiya Kumar Gop in Mayachari village. During the raid in the house of Amiya Kumar Gop, police recovered 3 packets of brown sugar inside 3 soap case. Likewise, police arrested drug mafia Amiya Kumar Gop at the incident. গতকাল আবার আমাদের নেশামুক্ত ত্রিপুরার ব্যানারে আমরা ধলাই পুলিশ এবং কমলপুর পুলিশ আবার আরেকটা সাফল্য পাই আমরা। গতকাল আমরা একটা সিক্রেট ইনফরমেশনের ভিত্তিতে 2 জন লোককে আমরা ডিটেইন করি এবং পরবর্তী সময়ে অন দি বেসিস অফ ইন্টারোগেশন তাদের কাছ থেকে ওদেরই একজন বাড়ির থেকে আমরা 3 cases of brown sugar weighing approximately 3 cases of brown sugar approximately 31.59 grams, যার বাজার মূল্য হবে ধরেন অ্যাপ্রক্সিমেটলি 5 lakhs আমরা সিজ করি। কয়টার সময় স্যার এই ঘটনা আমরা প্রথম যখন ডিটেইন করি অ্যাপ্রক্সিমেটলি অ্যারাউন্ড রাত সন্ধ্যাবেলা 9টা এবং রাত্রেবেলা আমরা 12টার দিকে আমরা সিজ করি। দুজনের নাম স্যার? তাদের দুজনের নাম হলো অমিয় কুমার গোপ, বয়স 21, সান অফ অপুরঞ্জন গোপ, বাড়ি মায়াছড়ি কমলপুর। আরেকজনের নাম হচ্ছে আপনার সোহম চক্রবর্তী, বাবার নাম শ্যামল চক্রবর্তী অফ কমলপুর। কেস জারি রাখবেন কি আপনারা? নেশামুক্ত ত্রিপুরার ব্যানারে আমরা এভরিডে আমাদের মেসিভ ড্রাইভ চলছে এবং এটা চলবে। Police presented both the arrested drug mafia to Khwai District Court after taking an FIR under the NDPS Act. Reported by Biplav from Kamalpur, Chini Khorang. The Tripura Motha Supremo Maharaja Pradyut Kishore Debarma went to meet Gumiti District Magistrate for some important official work on Sunday night. However, DM Tarit Kanti Chakma refused to meet Bubagra Pradyut Kishore Debarma. DM Tarit Kanti Chakma has been ignoring the phone call of Bubagra Pradyut for over a month. Tripura Motha Supremo Maharaja Pradyut Kishore Debarma have been trying to contact Gumiti District Magistrate from over a past month for an important official work in the area. Maharaja even called District Magistrate Tarit Kanti Chakma multiple times to arrange a meeting with him. However, District Magistrate Tarit Kanti Chakma has been ignoring the phone call of Bubagra for over a month.
which is why on Sunday night, Bobagra Pradit Kishore Deborma himself along with additional CEM Purnachandra Jamatia went to his government residence house to meet District Magistrate Tarit Kanti Chakma directly. However, District Magistrate Tarit Kanti Chakma refused to meet Bobagra even though he was present at his residence. District Magistrate Tarit Kanti Chakma did not even show up himself. The incident shows a direct humiliation to Bobagra Pradit Kishore Deborma and additional CEM Purnachandra Jamatia. নাম কি দাদা? আমরা মিটন শাহ। শাহ বাবু, আমি নিজের কাজে আমার নিজের কাজ নেই তো, আমি তো ইস্যু একটা না স্যার তো এমনি ভিতরে মানে কারোর মানে ভিতরে আছে তো স্যারের ভিতরে মানে কারোর মানে যে কোনো মানে অবস্থানে মানে অফিসারের পরে মানে কারোর ভিতরে জানা যায় আমার কাছে মানে আপনি বলে দাও কি আপনি বলে দাও কি মারা যাইছে 2 মিনিট কথা বলতে চাই মারা যাইছে কো সিএম এডিসি আইছে কো 2 মিনিট কথা বলতে চাই আমার নিজের কাজ নয় তো আমি তো পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ আছি I understand, don't worry. मैं डीएम से मिलने आया था, कुछ काम था गोमती के लिए, लेकिन अब पिछले 1 महीने से मैं उनको मैसेज कर रहा हूँ, वो मिलता नहीं है, फ़ोन नहीं उठाता है। मैं आया था मिलने के लिए, वो मिलना नहीं चाहता, मैं क्या करूँ? कौन सा डीएम है गोमती का डीएम है तरित चकमा। अभी इसका कोटेस में है क्या बोलना आपको? अब मिलना नहीं चाहता तो मैं क्या करूँ? मैं तो अपने काम के लिए नहीं आया हूँ। एमपी में और 2-3 जगह में कुछ इश्यूज था, उसके लिए मैं बात करने आया था। मिलना नहीं चाहता मैं क्या करूँ? चलिए छोड़ दीजिए, अगर नहीं मिलना चाहता तो मैं क्या करूँ? This reckless attitude of Gumati District Magistrate Tarit Kanti Chakma is unacceptable and condemnable. The people of the state, including NGOs and many public representatives from different political parties across the state, strongly condemn this reckless attitude of Gumati District Magistrate Tarit Kanti Chakma. Congress MLA Sudip Roy Burman raised a demand to take immediate strict legal actions against Gumati District Magistrate. আমার পুরোটা ঘটনা জানা নাই, তবে প্রদ্যুৎবাবুর বক্তব্য শুনে যেটা মনে হলো যে 1 মাস ধরেই এই ডিএমের সঙ্গে প্রদ্যুৎবাবু যোগাযোগ করার চেষ্টা করছে, উনি ফোন ধরছেন না। কালকে বোধহয় কোনো একটা বিষয়বস্তু নিয়ে, ওনার বক্তব্য থেকে বুঝলাম অমরপুর কোনো একটা বিষয়বস্তু নিয়ে উনি রাত্রিবেলা বোধহয় ডিএমের বাসভবনে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, সিকিউরিটি আটকে দিয়েছে এবং ডিএম নাকি বলেছেন উনি অফিসে দেখা করবেন, বাড়িতে কারোর সঙ্গে দেখা করবেন না। এটা আমি বলবো হি ইজ এ পাবলিক সার্ভেন্ট, ডিএম ইজ এ পাবলিক সার্ভেন্ট, একটা পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ এবং একটা একদম ওয়েল নোন পার্সোনালিটি। জনসাধারণের সঙ্গে দেখা না করলেও প্রদ্যুৎ কিশোর দেবম এরা গেলে নাথুকেরা তো না, উনি একটা ওয়েল নোন পার্সোনালিটি এবং উনি একটা জনপ্রতিনিধিও বটে। তো ওনার সঙ্গে ডিএমের এই আচরণ এটাই প্রমাণ করে যে এই রাজ্যে অফিসার রাজ কায়েম রয়েছে। দুর্বল মুখ্যমন্ত্রী, দুর্বল তার প্রশাসন, তাদেরকে টোটাল পুতুল নাচ নাচাচ্ছে অফিসাররা। এটাই হচ্ছে মানে দৃষ্টান্ত, উদাহরণ। যখন এই একটা রাজ্যে অফিসার রাজ কায়েম হয়, স্বাভাবিকভাবেই এরকম ব্যবহার জনপ্রতিনিধিরা এক্সপেক্টেড লাইনে। আমার কাছে এও খবর রয়েছে মন্ত্রীরা যারা রয়েছেন তাদেরও প্রচণ্ড গ্রিভেন্স, অফিসাররা কথা শোনে না। অফিসাররা অনলি একজনের কথা খানিকটা শোনে, যেটা হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী। তাদের মানে এক ব্যক্তির শাসন ব্যবস্থায় রাজ্যে কায়েম হয়ে রয়েছে। অফিসাররা দে আর হ্যাভিং মেরি গো রাউন্ডস, মানে দারুণভাবে এনজয়িং লাইফ। তো ইট স্পিক্স ভলিউম যে একটা দুর্বল প্রশাসনের এবিসিডি না জানা মুখ্যমন্ত্রী, দুর্বল প্রশাসনের কাণ্ডারি, কাজে অফিসার রাজ কায়েম হয়েছে। অফিসাররা তো অবশ্যই তারা এরকম ব্যবহারটাই করাটাই স্বাভাবিক, অস্বাভাবিক কিছু না বলে আমি মনে করি। As of now, there is not even a single response yet from the state government over this disrespectful incident towards a public representatives. Bureau Report, Chini Khorang. Youth Tripura Federation raised a demand to suspend Gumati District Magistrate who insulted Bobagra. YTF President Suraj Deborma put this demand on Monday afternoon by organizing a press meet at Manikia Court.
There have been made several allegations against District Magistrate Tarit Kanti Chakma from the beginning. However, after Sunday night incident, people across the state are condemning Tarit Kanti Chakma because of his reckless attitude. Youth Tripura Federation raised a demand to suspend Gumuti District Magistrate who insulted Bubagra. YTF President Suraj Debarma put this demand on Monday afternoon by organizing a press meet at Manikia Court. According to the incident, Tripura Motha Supremo Maharaja Pradyut Kishore Debarma have been trying to contact Gumuti District Magistrate from over a past month for an important official work in the area. Maharaja even called District Magistrate Tarit Kanti Chakma multiple times to arrange a meeting with him. However, DM Tarit Kanti Chakma has been ignoring the phone call of Bubagra Pradyut for over a month, which is why on Sunday night, Bubagra Pradyut Kishore Debarma himself along with ADC CEM Purnachandra Jamatia went to his house, government resident house, to meet District Magistrate Tarit Kanti Chakma directly. However, DM Tarit Kanti Chakma refused to meet Bubagra even though he was present at his residence. The incident shows a direct insult to Bubagra Pradyut Kishore Debarma and ADC CEM Purnachandra Jamatia, which is why YTF held a press meet at Manikia Court on Monday afternoon. YTF President Suraj Debarma demanded Gumuti District Magistrate Tarit Kanti Chakma must be suspended from the post or transferred, otherwise all the government offices across Gumuti district will be locked down, says YTF President. Media takuk sono, sentini oro press meet family ka haise, nor jotono sibu, senia social media ni bising te, sini Bubagra kaisa development itu sini Gumuti district ni DM by. Malanya tangkru aja gawo permission rezeki apa malanya rezeki ya. Even aja gawo present to sini honorable EM sini ko exana sini aro sini sigla. So apa ni bagino sentini kanan tamo sentini operation mitam lebih kena nangka. Ini operation mit kena namanya ke apa hino? Tripura Raja wo Gumuti district wo CM ni fan hoite kebang ma rubber plantation kaijan nai. Regan itu kebang dams nam janai, amai kebang development works Gumuti district go abo batha gay tongka, delay gay tongka. Abo itu Bubagra bar bono call khaini ni chesta khaya, ek mas doira call khaya, call block khairu go. And even abo sudu sini Bubagra te sini CM by sini even public abo sini Tiprasa boss uninteng, wanzi boss uninteng, joto borogena totally misbehavior khajan ni sing abo nukha. So abo itu sentini orang on behalf of YTF, sing atugui tongui malia, sing amono totally sing oppose khani level sing dinner press with khani level. And sing tini government of Tripura honorable CM Chief Minister Dr. Manik Shah bono sing koyo hai DM romno dati ke oroni transfer khaye oroni nori rohana ningthang mapsana ningthang je hai bo bini mistakes ba bini je bul khai tomani bomno mapsani bo oroni transfer khairan. Tomung no time bound mena ni bisingo or DM no norjagi ang kai sing YTF ro Gumuti district joto offices tongmani thangai pura tala ronai abo Tripura bo kono itihas kono dunya ko abo YTF district nugo de and almost sudu YTF ni simit daikto ya almost joto entire state almost tam Tiprasa tam wanjai hai kaisa je first class officer anjabo je sini society wo IAS IPS ro hai behavior not tei don tomono tongoi da han kai amro kono dinafono tolerate khaijane ko gya haise abo tini ngo tai bari nai and sung khnawo abo sudu Bubagra tai sini honorable CM by senior entire jo the public thing kabang ma NDRF tai kabang ma samuni bagai jekun kok sangno bokem ni phone receive khaya wase kok sangna blog ro khai mani sunu so ang koine hai DM ro no sini Tripura baire ro hori ro na haise bo judino notice sector ni hankai bo thang paiten bo transfer thangteng ni Meghalaya hai jaga bo ni Mizoram hai jaga bo bono aro transfer khai ro na Tripura bo bini jaga ya karon tang ni Tripura ro sini borro khai je sing development kri ni bagai sing halo belake sing tola sing lower section ni borro jaga hai apun bagai mo hai DM ro na chung na gya and sing abo sudu chakma hri siri samani ko gya Debarmana phangteng Jamatia phangteng kolai phangteng riang phangteng wanzi phangteng hai si je kono DM public ni servant to no public no was satisfied ni maya kaha kai आज jaga wo sing ba phane and YTF sudu political organization simia sing socially bo sini borrom no sing bosik zorti chubai man aba sing chubana ni bagai sing ready to mo aba ni boy sing dini mo hai samo sing ma ba chong and Bubagra je samani hai kabang ma sini je Bubagra ni thani kabang ma boy ni central ni Delhi ni hoite kabang ma projects phai
মামা প্রজেক্ট ফাইব আমো সাবে কম মাস না ডিএম কম মাস না এসে যে কোনো প্রজেক্ট নি বাগে আম ফাইকো রনিতেই সানা থামনি কিন্তু বনো পারমিশন জাগলিয়া and যদি বনো পারমিশন জাগিয়া অফিস টাইমও ফাইদিন অফিস টাইমও কল খাইনা গব কল রিসিভ খাইয়া and বসং অফিস টাইম তংবা ঠিক আছে যতন চাও যে মিয়া তো সানডে দিনিব অফিস বন্ধ অকরে কিন্তু বনো এক মাস দইরা বনো ফোন খাই কল রিসিভ খাইয়া এক মাস ধরে কল রিসিভ খাইয়া না কল ব্যাক খাইয়া আবার বাগে মিয়াকে বিনি তামসানি বিনি রেসিডেন্সিয়াল থাङै मालायनि थांमानि आरो मालायनि रोजाबे सो अमहाय कायसा डीएम नि हिनजांनाय बर'र आंके सानाय अमहाय रनो गोबांमा डीएम फायगोन गोबांमा डीएम थांखायसै सुदु बसिमि डीएम यार देयर आर मेनी डीएम्स 8टा डिस्ट्रिक्ट नो 8टा डीएम दं बाट अइनो डीएम 7टा डिस्ट्रिक्ट नि डीएम रो बाहाय बिन बिहेवियर थाङै बे बखताम नि बै बतिनि आसे साक्संनो बीआईपी वानसो काबो इवन बुबाग्रा सिनि ऑनरेबल होम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बायसे बथाङै मालाय विदाउट अपॉइंटमेंट मान खांगरे अपॉइंटमेंट लगे लगे बो माने थांमो एंड तिनिखे बिगे डीएम नि मेन पर बासके बीआईपी नि थाङा बो आबनि बागै जों अमहाय बीआईपी कल्चर नो तुमन बसाक्स बीआईपी नो तंके we on behalf of YTF to tell you of oppose kai condemn kai bas kanga phunwe ne haise Tiprasa YTF puras jot gumoti disuni block SDM je DM ni hoite je charge of officer paper santalanan bai sun ready to mai abon nor nungnai 3 din ba 4 din bisingo action kuno na jagya means sun phungnai de phungnai ama guarantee te warranty is মানে জরা খাজারে কমিশন 4 दिन 3 दिन বা 4 दिन बिसिङो तुमनो और डीएम नो बरो कुनो गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा कुनो एक्शन आया हंकाय गुमोटी डिस्ट्रिक्ट नि जत ऑफिसेस तमनि वाइटीएफ रो तालार नाय अबो नरम नाय महाराज मिया जे डीएम बाय मालाया कुछ जरा टाइम को मेबी महाराज बनो आरो वेट खाया आरो थाङै बिनि सेंट्री बेकक साका बिनि सेंट्री बेकक सावन परे बनो साजाका बकरै पुले का साबके बोमाला नाम मुसुं जायगा एरपरे बसगा ताबो नंगरे थांगा सो ऑल दिस काइंड्स अबो कायसा माने चराय बसार न सामानि हा एंड अबो सिनि बाय हार्ड बंगो बिंग तिप्रासा बुबा ग्रांगा सिनि तिप्रासा ने आइकन आउ बाय संते बो सेंटिमेंट हार्ड कायसे जे बुबा ग्रानो से अमाय खेमन बिसिकते एंड सिनि ऑनरेबल सीएम सिनि एडीसी नि सारिफां आदं ने ओकरा जे बो एडीसी हापंनो बटे बो कांग कुजुगो टी दुलानि बरो बनो पयसे आजाबा माले लैया बो गोबांमा एडीसी नि कग्रनो सं गुमोटी डिस्ट्रिक्ट संटे डेवलपमेंट खायनि बाय कक सानन थामनो आरो माले लिया सो बसुदु रिप्रेजेंटेटिव सुदु महाराज बायते सिनि ऑनरेबल सीएम बाय सिमिया जतो लाइक वन जै बसनि बरो फानंथों बाय अन्य रिप्रेजेंटेटिव फानंथों बरो बो कुनो कगलाम सानि बागै बिनासुन कुनो एन इवेंट बिनि ऑफिस स्टाफ रो बाय बो बिनि बिहेवियर काहाम यानि कनावायसे एंड ऑम हाय डीएम रो क्वालिटी या जे बिनि अपोज बा असिट बिनि बागै यानि समान जो आबन बागै त्रिपुरानि होइते बनो टोटली सस्पेंड खाई अन्य जगह रिहनानि ट्रांसफर खाई अन्य जगह रिहना खाइसे बिकॉज जों त्रिपुराव आसे बीआईपी ऑफिसर्स नाहिया को ताबुक सा जरा The people of the state are now waiting to see when the government will take strict actions against Tarit Kanti Chakma. Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang. The police of Agartala West Police Station were able to recover 10 mobile phones which was stolen earlier in different places and 3,000 rupees which was stolen from donation box. Police arrested the thief Rahul Datta at the incident and later presented to the court on Monday. On the night of the 15th May, some unknown person entered Kali Mandir of Krishna Nagar Unity Gastro Hospital and stole the donation box. Based on the complaint of the hospital manager Prasenjit Majumdar, a case has been registered at West Agartala Police Station. Police formed a team, investigated, analyzed CCTV footage and yesterday identified the accused named Rahul Datta of Nagar and arrested him in connection with this case. After interrogation, police were able to recover the stolen 3,000 rupees from him which were in the donation box. However, it was told that there was more than 3,000 rupees in the donation box. After further interrogation, police also recovered 10 mobile phones which was stolen earlier from different places. West District SDPO Deba Prasad Datta told the reporters. গত 15/5
2025 একটা চুরির ঘটনা সংঘটিত হয়। এটা অ্যাকচুয়ালি ইউনিটি গ্যাস্ট্রো অ্যান্ড লিভার হসপিটাল আছে কদমতলা। এই হসপিটালের ভেতরে একটা প্রণামী বাক্স আছে। সেই প্রণামী বাক্সের মধ্যে 10 থেকে 12,000 টাকা প্রণামী ছিল। তো ওখান থেকে প্রণামী চুরি হয় এবং পরবর্তী সময়ে ওইটার উপর আমরা একটা কেস নিই। কেস নেওয়ার পর বিভিন্ন সিসি ক্যামেরা ফুটেজ এবং আমাদের নিজেদের সোর্স এবং সবকিছু মিলিয়ে আমরা এই চুরির ঘটনায় জড়িত যে ছিল রাহুল দত্ত, তাকে আমরা গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হই। তাকে গ্রেপ্তার করার পর তার কাছ থেকে চুরি যাওয়া যেই টাকাগুলি প্রণয় বাক্সে সেটাও উদ্ধার করা মানে সম্পূর্ণটা পারা যায়নি, কারণ ততক্ষণ সে কিছু খরচ করেছে। তো বাকিগুলি উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে, আপনি দেখছেন সেগুলি খুচরো টাকা সব। কিন্তু তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর আমরা একটা জিনিস, যেটা এই মোবাইল চুরির ক্ষেত্রে আমরা অনেকটা সাফল্য পেয়েছি। আগরতলা শহরে রিসেন্ট কিছু মোবাইল চুরি হচ্ছিল, সেই চুরির মোবাইলগুলিকে উদ্ধার করতে আমরা সক্ষম হয়েছি ওর কাছ থেকে। এখন ওকে আজকে আমরা কোর্টে পাঠাবো, পুলিশ রিমান্ডে আনা হবে এবং তার গ্যাং বা গ্রুপ আর কে কে আছে সেগুলিকেও আমরা বার করবো। তো আমরা দৃঢ় বিশ্বাস টোটাল গ্যাংটাকে আমরা খুব শীঘ্রই ধরতে পারবো। এখন পর্যন্ত তো এখানে 10টা মোবাইল আছে আর ক্যাশ টাকা 3,000 টাকা, ক্যাশ 3,000 টাকা ওর কাছে পাওয়া গেছে। ওর বাড়ি কোন জায়গায়? ওর বাড়ি হচ্ছে নন্দননগর। Police presented him to the court on Monday by asking remand. The police are now started taking investigation to find out other gang members. Reported by Amin from Agartala, Chini Khorang. Opposition party leader State CPIM Secretary Jitendra Chaudhary strongly condemned District Magistrate Tarit Kanti Chakma because of his arrogancy based on Sunday night incident. Jitendra Chaudhary said Gumati District Magistrate Tarit Kanti Chakma's behavior with two public representatives is not at all acceptable and condemnable. Is it because of his arrogant attitude Gumati District Magistrate Tarit Kanti Chakma is not receiving anybody's phone call, no matter if the call is from the MLA, EM or MDC's phone? Tarit Kanti Chakma always ignored a public representative's call. Tarit Kanti Chakma did not value the phone call of opposition leader Jitendra Chaudhary or MLA Subib Roy Burman. He never responded to their phone call. Similarly, over the last couple of months, Tarit Kanti Chakma is ignoring the phone call of Maharaja Pradyut Kishore Debarma and ADC's CEM and EM call. Which is why on Sunday night, Bubagra Pradyut Kishore Debarma himself along with ADC's CEM Purnachandra Jamatia went to his government residence house to meet District Magistrate Tarit Kanti Chakma directly. However, DM Tarit Kanti Chakma refused to meet Bubagra even though he was present at his residence. Bubagra and ADC's CEM was insulted by Gumati District Magistrate. Opposition party leader State CPIM Secretary Jitendra Chaudhary strongly condemned District Magistrate Tarit Kanti Chakma because of his arrogancy based on Sunday night incident. Jitendra Chaudhary requested state government to sensitize such officers. No matter how big officers can be, but such arrogance is unacceptable and condemnable, said Jitendra Chaudhary. বিষয়টা নিয়ে ইতিমধ্যেই আমি আমার প্রতিক্রিয়া জানিয়েছি। হ্যাঁ, গতকাল দিনটা ছিল রবিবার, ছুটির দিন, এবং সময়টাও একটু মানে কি বলে রাত 10টা, একটু অসময়। এই সময়তে সাধারণত সরকারি আমলা কেন অন্য সাধারণ মানুষও একজনের বাড়িতে আর একজন যান না সচরাচর। কিন্তু গতকাল যে ঘটনাটা ঘটেছে সামাজিক মাধ্যমে আজকে সকালবেলা আমি সবটা দেখেছি এবং অন্যভাবেও আমি খোঁজখবর নিয়ে জানার চেষ্টা করেছি যে এই গোমতী জেলার বর্তমান জেলা শাসক তরিৎ কান্তি চাকমা, তাকে এডিসির চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বার এবং প্রদ্যুৎ মাণিক্য কিশোর মহোদয়, তারা নানা কারণে এডিসির প্রশাসনের প্রশ্নের কারণে এডিসির কাজকর্ম পরিচালনায় ডিএমদের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। তা না হলে জেলা পর্যায়ে উন্নয়নমূলক কাজ, এডিসির তো উন্নয়নমূলক কাজ ছাড়া তো অন্য কোনো কাজ নেই, এতে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়। তারা যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছেন কিন্তু ডিএম
টেলিফোন তুলেন না। গতকালও তারা এইভাবেই তার সাথে কথা বলতে চেষ্টা করেছে। এটা পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া বা প্রদ্যোৎপানিক্য কিশোরের কাছ থেকে আমার জানা না, আমি অন্যভাবে জানার চেষ্টা করেছি। তো বাধ্য হয়ে তারা এরকম অড টাইমে তারা গেছে। হ্যাঁ ঠিক যে কেন অড টাইমে যাবেন, কিন্তু পরিস্থিতি বাধ্য করেছে। ডিএম মহোদয় স্বয়ং তিনি ঠিক আছে বাড়ির দরজা খুললেন না, তাদেরকে বসার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন না, 10 মিনিট কথা বললেন না। টেলিফোনে তো একটা কথা বলতে পারতেন সৌজন্য স্বরূপ, যে অন্যদিন আসুন বা আগামীকাল টেলিফোনে কথা বলুন, আমি এই সময়তে ব্যস্ত আছি। কিন্তু তার দরজাই খুলল না, পত্রপাত বিদায় করে দিল সিকিউরিটি দিয়ে। একজন আমলা, তিনি যত বড় আমলাই হন, এটা করতে পারেন না। প্রশাসনে এটা সবার জানা থাকা দরকার যে সব আইএস, সব আইপিএস, সব টিপিএস, সব টিসিএসের দায়িত্ব তিনি কত সিনিয়র, তার স্কেল কত সেভাবে নিরূপিত হয় না। তোগুলো পোস্ট আছে খুব ইম্পর্টেন্ট। নিচুতলায় এসডিএম, তারপরে ডিএম, চিফ সেক্রেটারি, এসডিপিও, এসপি, ডিজি, এসপি র্যাঙ্কের, ডিজি র্যাঙ্কের আরও অনেক অফিসার থাকেন, কিন্তু যিনি এই পোস্টগুলো হোল্ড করেন, বিশেষ করে জেলা শাসক এবং জেলা এসপি, তাদের অফিসে জাতীয় পতাকা উড়ে। সিনিয়র মোস্ট আইএস বা সিনিয়র মোস্ট আইপিএস হলেও অন্য অফিসে জাতীয় পতাকা উড়ে না কেন? এটা রাষ্ট্রের প্রতীক। তাদেরকে কখনো কখনো অড টাইমেও কথা বলতে হয়, কথা শুনতে হয়। আর গতকাল কথা বলতে চেষ্টা করেছেন প্রথম টেলিফোনে, প্রথম তারা যাননি টেলিফোনে। কে কথা বলতে চেষ্টা করেছেন? এডিসির চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বার, ভারতের 6ষ্ঠ তপশিল মোতাবেক তিনি নির্বাচিত, তিনি রাজ্য সরকারের একজন মন্ত্রী পদমর্যাদার। তিনি কথা বলবেন না, হয়তোবা রাত্র 10টায় গেছেন, অন্যায় করেছেন, কিন্তু তার চেয়ে গুরুতর অন্যায় হলো এই ডিএম মহোদয়ের। অল্প বয়স, এখনো হয়তো অভিজ্ঞতা হয়নি, কিন্তু মাথার মধ্যে তার ভূত চেপে গেছে, আমি সাংঘাতিক হয়ে গেছি। সে ব্রিটিশ আমলের আইসিএস অফিসারদের মতো এরা মনে করত এই দেশের সমস্ত নাগরিকরা তাদের বৃত্ত। আমারও অভিজ্ঞতা হয়েছে এই তরিৎ কান্তি চাকমার সাথে। আমি কদিন আগে আমিও ফোন করে, তার ফোনে রিং হয়েছে। এই যে ডিএমদের যে টেলিফোন, এটা ইদানিংকালের না, এক ডিএম গেলে আরেক ডিএমের কাছে ট্রান্সফার হয়, এই নাম্বারটা সবার কাছে থাকে। এবং আমরা যারা জনপ্রতিনিধি, আমাদের ফোন নাম্বার অনেক আগে থেকেই আমার নামও তো ছিল, আমিও ওকে টেলিফোনে ওকে পাই। তো গতকাল এটা দেখে আমারও প্রতিক্রিয়া হয়েছে, আরে এরকমই তো হয়েছে। কাজে এটা একজন যে জেলা শাসকের পদ, যিনি এই পদে আছেন, তার পক্ষে অত্যন্ত যে কি বলে, এটা গ্রহণযোগ্য নয়। এবং এটা যে জনপ্রতিনিধিদের এবং তার যে পদমর্যাদা, তার যে দায়িত্ব, এর প্রতি এটা অবিচার। এই জন্য আমি নিন্দা করছি। এখানে অন্য কোনো বিষয় সেখানে নয়, এটা হওয়া উচিত না যে রাজ্য প্রশাসনকে, রাজ্য সরকারকে, এই জাতীয় আরও কিছু অফিসার আছেন, নাম বলছি না এখানে, আরও কিছু এরকম আছেন, তাদেরকে সেন্সিটাইজ করা উচিত।
এটা শাসক দলের জনপ্রতিনিধি না বিরোধী দলের প্রশ্ন না, জনপ্রতিনিধি তাদের সাথে সেরকম সৌজন্য, সেরকম গুরুত্ব, সেরকম সম্মান দিয়ে কথা বলা দরকার পাবলিকের সাথেও। কিন্তু এটা যা করেছেন গতকাল অত্যন্ত গর্হিত, এটা হওয়া উচিত ছিল না, এটা দুর্ভাগ্যজনক। Gummuti District Magistrate Tarit Kandi Chakma is feeling like Anil Kapoor from the Bollywood movie Nayak. Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chini Khorang. Maybe it's in the place where it all began. In the quiet journeys. In the extra miles. In the plans that pave the path. In the sweat after reps. In the passion that drives you. In the trophies, the glories, the stories. Maybe greatness starts somewhere deeper. Within the mark you leave wherever you've walked. Within the legacy that echoes through time. When greatness lies within, it's rare, it's platinum. The MS Dhoni Signature Edition. Jewelry crafted in rare platinum for men of platinum. আগামী 21শে এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। আপনার ধন সম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 23শে এপ্রিল থেকে 7ই মে 2025 পর্যন্ত। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 400 টাকার ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়, 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পুরনো সোনার গয়নায়। মেগা ড্রতে রয়েছে 3টি স্কুটি, প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। শর্তাবলী প্রযোজ্য। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া ও উদয়পুর। Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once again, let us look at the headlines of the day. A total of 10,000 cigarette packets, 2 packet marijuana, 4 walkie-talkies, 2 chargers and 1 Pulsar bike was recovered during a raid in one of the house in South Srinagar area of India-Bangladesh border. However, the police of Manobazar police station could not arrest the drug dealer Devajit Dey. Following the secret sources, 3 packets brown sugar recovered during the raid in a particular house under the initiative of Kamalpur SDPO Sumodra Debbarma, the amount of which is 5 lakh rupees approximately. Police arrested 2 drug dealers at the incident.
The Tripura Motha Supremo Maharaja Pradyut Kishore Debarma went to meet Gumati District Magistrate for some important official work on Sunday night. However, DM Tarit Kanti Chakma refused to meet Bubagra Pradyut Kishore Debarma. DM Tarit Kanti Chakma has been ignoring the phone call of Bubagra Pradyut for over a month. Youth Tripura Federation raised a demand to suspend Gumati District Magistrate who insulted Bubagra. YTF President Suraj Debarma put this demand on Monday afternoon by organizing a press meet at Manikia Court. The police of Agartala West Police Station were able to recover 10 mobile phones which was stolen earlier in different places and 3,000 rupees which was stolen from donation box. Opposition party leader State CPIM Secretary Jitendra Chaudhary strongly condemned District Magistrate Tarit Kanti Chakma because of his arrogancy based on Sunday night incident. Jitendra Chaudhary said Gumati District Magistrate Tarit Kanti Chakma's behavior with two public representatives is not at all acceptable and condemnable. Bringing to you the news of the day. On Monday, the three winners of the Akshaya Tritiya Mega Lucky Draw competition conducted by the Radhakrishna Jewelry was announced. Radhakrishna Jewelry owner Narayan Depnath told the media at the press club. Like other years, Radhakrishna Jewelry had organized a Mega Lucky Draw competition on the occasion of Akshaya Tritiya. This Lucky Draw competition is selected through a coupon, said the Radhakrishna Jewelry owner Narayan Depnath. On this day, he announced the three winners' names. They are Bakul Dev, Reshma Debarma and Srijita Shah. They are from Agartala, Udaipur and Belonia. ভাই ও বোনেরা সবাইকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। আজকে আমাদের একটা মেগা ড্র পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। এই মেগা ড্র হচ্ছে শুভ অক্ষয় তৃতীয়া উপলক্ষে আমাদের যে অফার ছিল, এই অফারে মেগা ড্র হিসাবে আমরা ঘোষণা করেছিলাম যে আমরা 3 জন গ্রাহকের হাতে 3টা স্কুটি তুলে দেব। আমাদের অফারটা ছিল 23 এপ্রিল থেকে 7 মে। এই অফারে যে কেনাকাটা করেছে যে গ্রাহক বন্ধুরা, তাদেরকে সবাইকে আমরা একটা করে কুপন দিয়েছিলাম। এই কুপনের মাধ্যমে আমরা ড্র করেছি। ড্র করে 3 জন বিজয়ী নাম মানে ঘোষণা করেছি। 3 জন বিজয়ী হয়েছেন। এই 3 জনের হাতে 3টে স্কুটি আজকে আমরা এই প্রেস ক্লাবে একটা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 3 জনের হাতে 3টা স্কুটি তুলে দিয়ে আমাদের এই শুভ অক্ষয় তৃতীয়া অফারের ক্রিয়া আমরা সম্পন্ন করতে পেরেছি এবং সমাপ্ত হয়েছে আমাদের এই অফার। এইভাবে আমরা রাজ্যবাসীর জন্য অনেক অনেক অফার নিয়ে আসি, অনেক অনেক নতুন ধরনের ভাবনা, নতুন ধরনের কনসেপ্ট নিয়ে আমরা বারবারই আমরা প্রস্তুত করি এবং আমাদের পাশে আমাদের রাজ্যবাসী সবসময় আমাদের সহযোগিতা করে ও আশীর্বাদ করে। আমরা এটাই চাই যাতে রাজ্যবাসী আগেও করেছে, এখনো করেছে, করবে এবং আগামী দিনও যাতে আমাদের সেইভাবে সহযোগিতা এবং আশীর্বাদ করে। তবেই আমরা আরো অনেক নতুন কিছু নিয়ে ভাবতে পারবো, আরো নতুন কিছু করতে পারবো। এই বলেই আমি সমস্ত রাজ্যবাসীকে এবং আমাদের প্রিয় গ্রাহক বন্ধুদেরকে এবং সমস্ত সাংবাদিক ভাই ও বোনেরা সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমি শেষ করছি। নমস্কার। 3 জন বিজয়ীর হচ্ছে আপনার একজন আগরতলা, আরেকজন হচ্ছে উদয়পুর, আরেকজন হচ্ছে বেলুনিয়া। নামগুলি বকুল দেব, নেসমা দেব বর্মা, রেশমা দেব বর্মা আর সৃজিতা সাহা। The jewelry owner further said that such mega lucky draw will be organized every year with more exciting prize. Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang. The members of Kabiraj Tila Unnayan Sangha Club caught 3 drug dealers and handed over to Edinagar police. Police have started taking the investigation over this case.
Police arrested 3 drug dealers following the secret sources they received earlier. The arrested drug dealers are Panalal Dev, Anjan Das and Chittaranjan Sarkar, said the police. আমরা একটা পল্লী উন্নয়ন সংঘ থেকে একটা ইনফরমেশন যায় থানায়, সেই মোতাবেক আমরা স্পটে আসি। স্পটে আসার পরে 3 জন ব্যক্তিকে দেখতে পাই এবং ক্লাব কর্তৃপক্ষ বলেছে যে ওরা নাকি ড্রাগস ব্যবসার সঙ্গে জড়িত এবং ওনাদের সঙ্গে একটা বাইকও আছে। ওনারা বলছে বাইকে কিছু সাসপিসিয়াস জিনিস থাকতে পারে। তো ওনাদের সাথে যে এখানে পাটনা বেগুড়ে এক ভদ্রলোক আছেন, উনি সেই বাইকের টুলবক্সটি খুলে এবং এতে দেখা যায় এখানে কিছু সংখ্যক স্ক্রাপ জাতীয় কিছু বোতল দেখা গেছে। আমরা এখন 3 জনকেই নিয়ে যাচ্ছি, তাদেরকে আমরা থানায় জিজ্ঞাসাবাদ করবো এবং বাইক সমেত আমরা নিয়ে যাচ্ছি। এইটা ইন্টারোগেশনের মাধ্যমে জানা যাবে তারা কি কোনো ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত আছে কি না বা কী করে, তারা সব কিছু ইন্টারোগেশন করলে পরে ইনভেস্টিগেশন চলবে, দেখা যাবে। আমরা থানাতে এখানে নিয়ে যাচ্ছি, আমরা এই দিন ওরা কেস নিয়েছি। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9টা। The police of Edinagar police station have started taking the investigation over this case to find out the other members involved with them. Bureau report, Chini Khorang. Amtoli police recovered a gold necklace which was stolen from the house. Police arrested one thief at the incident. His name is Suyal Mia. He was presented to the court on Monday. It was learned that Amtoli police recovered a gold necklace which was stolen from the house in Hapania Das village area under Amtoli police station few days ago. According to the incident report, the police of Amtoli police station have started investigating the incident after a complaint was written about a theft incident. Finally, police recovered the gold chain from the house of Suhail Mia in Joynagar Bari after interrogating him. Later, police arrested Suhail Mia and took him to the police station. Amtoli police station second officer Mrinal Kanti Pal told the media. আমাদের কাছে খবর আসে হাপানিয়ার দাসপাড়া গায়ত্রী দাসের বাড়িতে একটি চুরির ঘটনা সংঘটিত হয় এবং ওনার বাড়ি থেকে স্বর্ণালঙ্কার চুরি হয়। তখন আমরা সুয়েল মিয়া নামে একজনকে আটক করি, যার বাড়ি জয়পুর এলাকাতে, এবং তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তার কাছ থেকে আমরা একটা গোল্ডেন চেইন রিকভার করি এবং তাকে এই কেসে অ্যারেস্ট করি। আজকে আমরা আদালতে প্রডিউস করব এবং কে আর জড়িত আছে এবং বাকি জিনিসগুলো রিকভারি। কী কী জিনিস হারানো গেছে? ওনার বাড়ি থেকে একটা স্বর্ণের চেইন এবং একটা হাতের বালা চুরি হয়েছে। আমরা স্বর্ণের চেইনটা এখন পর্যন্ত রিকভারি করতে সক্ষম। টাকা পয়সা কিছু চুরি হয়েছে? টাকা পয়সা না, টাকা পয়সা কোনো সমস্যা। ওর সাথে কে কে জড়িত আছে খোঁজ খবর? হ্যাঁ, আমরা ওকে রিমান্ডে আনবো, বাকি কে জড়িত আছে এবং বাকি জিনিসগুলো উদ্ধার করবো। Amtoli police presented Suhail Mia to the court on Monday. The gold chain was later handed over to the owner. Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang. The local villagers caught some drug dealers on Sunday night and handed over to the police. This incident took place in Monobazar area. Police have started taking investigation over this case. The state government has taken a various initiatives to make a state drug-free. However, the drug dealers and drug mafia were seen increasing across the state. Youths are main attraction towards drugs and many lost life. The local villagers caught some drug dealers on Sunday night and handed over to the police. Incident took place in Monobazar area. The police have started taking investigation over this case. অটো চালিয়ে দেখলাম 10-15 টাকা কিন্তু এর থেকে বড় বড় আছে অনেকজন আছে
যে বিভিন্ন মানে মালিক আছে, কোথায় শুনলাম কাঞ্চননগর কি একজন সাংবাদিক সুমন, ডাকনাম সুমন এবং রাজেশ, প্রেস সুমন, ওই ডিলার আরও আছে অনেক বিলোনিয়াতে। এগুলো ইচ্ছা করলে পুলিশ যে কোনো টাইমে ধরতে পারে ওদের পিছনে যদি কিছু ইয়ে করে, কিন্তু এগুলো তো আমরা সিভিল আমরা পারবো না, কারণ আমরা তো যে কোনো বাড়িতে গিয়ে হঠাৎ করে যে কোনো কিছু করতে পারি না। এগুলো পুলিশ পারে। আশা রাখবো পুলিশের উপরে যে আগামী দিন যেন এই জিনিসগুলো দেখে। আজকে মূলত আমরা যখন মনোবাজার থেকে আজকে আমরা একটা অভিযান চালাই সন্ধ্যা 6টার দিকে। আমরা কারমিবাজারের একটা ছেলে শান্তিবাদ থেকে ড্রাগসের জন্য শান্তিবাদ থেকে একটা ছেলে গিয়েছিল ড্রাগস নেওয়ার জন্য। তো এখানে আমরা তাকে তখন ওই স্থানে দেখতে পাই। দেখার পর ওকে আমরা ধরি, আটক করে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছি তুই ড্রাগস কোন থেকে কিনে। তো হ্যাঁ বললো যে শান্তিবাদ একটা ছেলের থেকে। হ্যাঁ বললাম যে ওইকে তাকে তুই ফোন কর। হ্যাঁকে ফোন করে ওনাকে নিয়ে গেল ওইদিকে। তাকে আমরা ধরি, ধরার পর পেয়েছি মেন ডিলার তার নাম কি জানি শুনু, ডাকনাম শুনু। তাকে আমরা ওইখানে ধরি, ধরার পর তদ্রুপ তার কাছে অনেকটি ফোন আসে ড্রাগসের জন্য। তো তাকে আমরা ধরে ওখানে আটকে রেখে আমরা 1-150 পাবেন ওইখানে আটকে রেখে আমরা যে ফোনগুলো এসছে এই ফোনের মূলে যাকে ধরেছিলেন তার বাড়ি শান্তিবাদ সেন্ট্রাল স্কুলের সাথে। তো তার সমস্ত কাস্টমার তাকে তখনই ফোন করে ড্রাগসের জন্য। তো তাকে আমরা ধরে এখানে আটকে রাখি। আটকে রাখার পর একজন করে কাস্টমার এখানে আসার পর আমরা তাকে বসির মতো আটকে রেখে পুরো 6 জন আমরা এখানে ধরেছি। The youths told the media that they were doing the work of the police they were supposed to do. There are allegations that the police are extorting huge sum of money from drug dealers. Bureau Report, Chini Khorang. The police of Sunamura police station restricted Kabaddi spot because of gambling in the name of the sport. Incident took place in Sunamura Ravindranagar, Santipalli village. Sunamura police told the media regarding the incident. আজকে তো বন্ধ করা হয়নি, এই হাডুডু খেলার অন্তরালে চলে বিভিন্ন ধরনের জুয়ার খেলা। তো যদি হাডুডু খেলাটা সত্যিকারের যে প্রাচীন ঐতিহ্য অনুযায়ী চলতো সেখানে কোনো কোশ্চেন ছিল না। এখন তো হাডুডু খেলার কোনো পারমিশনও দেওয়া হয়, কিন্তু মনোবার তারা চুপিচাপি বিভিন্ন এলাকার বিভিন্ন গলি রাস্তাতে মাইকিং করে একটা হাডুডু খেলা অর্গানাইজ করে। যখন অর্গানাইজ করতে থাকে তখন বলে যে এখানে আমাদের একটা অনুষ্ঠান আছে, এই বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠানের নাম দিয়ে হঠাৎ করে হাডুডু খেলা শুরু করে দেয়। তারপরে শুরু হয়ে যায় জুয়া। যখন আমাদের কাছে খবর আসে তখন আমাদের যা স্টাফ স্ট্যান্ড আছে পেয়েছে সেই অনুযায়ী আমাদের গিয়ে রেড করতে হয়। শুধু আজকে না, তার আগে আমি 4-5 বারই মাইক টাইপ সমস্ত সাউন্ড সিস্টেম টেবিল যা ছিল সব আমি সিজ করে নিয়ে এসেছি। ইভেন কি আজকে 3-4 দিন আগে মাইকিংয়ের গাড়িও আমি সিজ করে নিয়ে এসেছি, একজন ড্রাইভারকে আমি অ্যারেস্ট করেছি। কিন্তু শুধু আমাদের পুলিশের উপরে ডিপেন্ড করে এই জিনিসটা বন্ধ করা যাচ্ছে, তাতে সমাজের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। যখন হাডুডুর কোনো ধরনের মাইকিং বা এমন অর্গানাইজ করছে সেটা আমাদেরকে প্রি ইন্টিমেশন দিয়ে দিলে সকাল থেকে, তাহলে আমরা ওই শুরুতেই সেই জিনিসটা বন্ধ করতে পারি। অনেক সময় এমন জায়গায় হাডুডু খেলা শুরু হয়ে যায় যেখানে আমাদের পৌঁছতে অনেক সময় লাগে, স্টাফ অ্যারেঞ্জ করতে সময় লাগে, তাই সবাই। Bureau Report, Chini Khorang. A total of 42 voters from 11 families left various parties and joined Congress party on Monday. They were welcomed by the State Congress President Ashish Kumar Shah and MLA Sudip Roy Burman with the party flag. While speaking on the occasion, President Ashish Kumar Shah said that with the initiative of Shiv Chandra Debbarma, on this day a total of 42 voters of 9 families from INPT and 11 families from Tripura joined the party Congress. They were welcomed by State Congress Party President Ashish Kumar Shah and MLA Sudip Roy Burman with the party flag. আমরা বিশেষ করে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন আঞ্চলিক দলের যে প্রভাব বিগত 3 দশক ধরে সারা রাজ্য জুড়ে, এই প্রভাব মুক্ত হয়ে মানুষ, আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানুষ তারা দেরি করে হলেও বুঝতে পেরেছে যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দল, যার অতীত আদিবাসীদের উন্নয়ন, আদিবাসীদের ক্ষমতায়ন, তাদের অগ্রাধিকার, এই বিষয়ে যখন
আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে, তাদের নেতৃত্বের মধ্যে, বিভিন্ন আঞ্চলিক দলের মধ্যে যখন একটা নতুনভাবে ভাবনা চিন্তা শুরু হয়েছে, আমরা লক্ষ্য করছি প্রতিদিনেই এই রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে আমাদের আদিবাসী কংগ্রেসকে শক্তিশালী করার জন্য বিভিন্ন আঞ্চলিক দল ত্যাগ করে কংগ্রেস দলে যোগদান করছে। আজকে আমি স্বাগত জানাই যে তদানীন্তন আইএনপিটি দলে যিনি একসময় সভাপতি রূপে কাজ করেছেন বা এই দলের যারা মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন, বিভিন্ন পদাধিকারীগণ, শিবচন্দ্র দেববর্মার নেতৃত্বে প্রায় 9 জন নেতৃত্ব এবং ত্রিপুরা মথা থেকে আরও 2 জন নেতৃত্ব, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে, আঞ্চলিক দলে যারা কাজ করার পর তাদের বর্তমান যে ভাবনা, এই ভাবনা হলো জাতীয় কংগ্রেস দলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। কারণ কংগ্রেস দলই একমাত্র এই রাজ্যে আদিবাসীদের ক্ষমতায়ন করেছে, আদিবাসীদের উন্নয়নের জন্য তারা পদক্ষেপ নিয়েছে এবং এই পদক্ষেপ যা বিগত সরকার, বামফ্রন্ট সরকার বলুন বা বর্তমান বিজেপি সরকার বলুন, এই দুটো সরকারেই তাদের অধিকারকে খর্ব করার চেষ্টা করেছে। তো স্বাভাবিকভাবেই জাতীয় কংগ্রেসকে শক্তিশালী করার জন্য যারা এগিয়ে এসছেন, এই নেতৃত্বকে আমরা দলে যেমন স্বাগত জানাই, তাদের রাজনৈতিক মর্যাদা সহকারে আগামী দিন ত্রিপুরা রাজ্যে এই জাতীয় কংগ্রেসের যে সারা দেশব্যাপী আদিবাসী দলিত, পশ্চাৎপদ এবং সংখ্যালঘুদের তাদের উন্নয়নে, তাদের সামগ্রিক, তাদের যে সংরক্ষণ সহ সামাজিক ন্যায়ের জন্য যে লড়াই মল্লিকার্জুন খার্গেজির নেতৃত্বে জনক রাহুল গান্ধীর তার সর্বক্ষণ সারা দেশব্যাপী যে কর্মসূচির মাধ্যমে উনি যেভাবে তাকে পরিচালনা করে নিয়ে যাচ্ছেন, এই দিক থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে আমাদের রাজ্য ব্যাপক আদিবাসী, দলিত, পশ্চাৎপদ, সংখ্যালঘুদের সমাগম হতে যাচ্ছে। কংগ্রেসকে শক্তিশালী করার জন্য তাদের ভূমিকাকে আমি আবারও স্বাগত জানাচ্ছি। আগামী দিন থেকে আদিবাসী কংগ্রেসের নেতৃত্বে আমাদের সমস্ত উপজাতি নেতৃত্বরা ঐক্যবদ্ধভাবে এই রাজ্যে পরিবর্তনের জন্য তারা লড়াই করতে হবে। Reporter from Agartala, Chini Khorang. Takarjal constituency MLA Vishwajit Kolo strongly condemned and demanded strict action to be taken against Gumati District Magistrate Tarkanti Chakma for humiliating Bagra. MLA Vishwajit Kolo requested this demand to Chief Minister. After Sunday night incident, people across the state are condemning Tarkanti Chakma because of his reckless attitude and humiliating Bubagra. Takarjala constituency MLA Vishwajit Kolo strongly condemned and demanded strict action be taken against Gumati District Magistrate Tarkanti Chakma for humiliating Bubagra. MLA Vishwajit Kolo requested this demand to the Chief Minister. The MLA further said, if necessary, District Magistrate Tarkanti Chakma have to resign from the post. Actually, me a poster. Je Gumati district ni DM. Tarkanti Chakma by Manathangani. Chini Bagra, Maharaja Producer Maniko Bahadur, Bokhoros public representative. Tai Logetongo, Sini TTC Hapangni. CM Bonomanang Purnandro Somatia, Bob O Gumati district Nino, Khorosa public representative. Kinto Manathangani Yagolo. তিনি চোখা সোশ্যাল বিশিংতে যে বরকন মারানি রেজাকিয়া এবং বরকন ইনসো খাইজা খা অব কিন্তু ইউটিউব নি বিশিংতে সোশ্যাল মিডিয়া নি বিশিং নুখা आं एक्चुअली पहिला अ सामंगनो ले कन्डेम खायो मो हाइनि ककिया कारण ब खरस डीएम पब्लिक नि बागै डीएम संगजाको ब पब्लिक सर्वे बनो पब्लिक नि टैक्स चिन पब्लिक नि रां बे सैलरी जाको तानि सैलरी जा कायसा डिस्ट्रिक्ट नि तो प्रॉब्लम सॉल्यूशन खाने बगै
district go hake development khai obo bini barjar sa kintu botini public representative din khayu mane no bo kintu bini DM ni to bo dongani ko ki ani mote gomo angke mon ka sabon amso ka mosi bo jodi om responsibility nai ke should be resigned bo resign saksa tamni bagi masa actually bo jodi o die dong angke public representative ko salaise jeng to development khai bule be ko to kuno ke khaina ni ke bule goro chin bubaga DM na thangmani mane no bini bagi thangmani সাধারণ সমস্যা সমাধান আর রেগানি সামুক আংজাগিয়া হানি जों খানাও आं एक्चुअली चिनि बरंगना पसंद जमातिया चिनते दिसे हापांनि सिएबो अनेक कक्स खालायखौति ओंखाय गोबां बरकसो जेटाव हरतान बै दियामे माननानै आं पार्सनेल टाइम थां एक्चुअली अमतिया एक्चुअली जों और मानका 6:37 नि बिसिम टाइम खानानै आं कक्स खालायखा कक्स खालायनि बिसिम अमति मानका आं बागे पिला सुक दं माने बेले खदा किन्तु तो आम सिमिनिया जे दिमे माननानै सका बुबागा राइटाचिनि सीएम बर अलरेडी नो फोन खक एडीएम नो जे जों सगो माने फाइट दं नों किसा अपॉइंटमेंट नायदि बहाय दिकिसा किन्तु डीएम नो फोन खाय हाइपनो डीएम कोनो समय फोन टेंस खायलि आं सब ब एक मास रमय जे फोन खाय चिन बुबागा नो नुखना खना द फेस बिनि जे तमने स्टेटमेंट नो जे बनो पहिला सामान या गोलो उलो महाराजनि फोन अटेंड किया लास्ट ब्लॉक से खाय दिसो टिपमो थानी कासे सुदेमो जिन महाराजा प्रोजेक्ट मानि को बहादुर नो बो ताम जमन बेस बो इनसाल खायटा मनो जनो स्ट्राइ सैनुगु गम तो जों वान सगि जे खरसा दिए द रेस्पोंसिबल पर्सन द ओमाय वान सगि मै काजे बिनि एगेंस्ट एक्शन नानानि आंगो हायसे जों माने मुख्यमंत्री मन सानाय एगेंस्ट एक्शन नांथो सुकप दिसनो हानानै कारण खरसा पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव दिनाय खयो माने अबो किन्तु तामबिनो रुल्स एंड रेगुलेशन किन्तु खबजे काजिं और साइमानो कना बिनो अदगि मानो जे माने कोनो कारणे असंगि मानो हाइबन बो तो बुंबो दं साइमा माने नरो पब्लिक और सादि जेते जों माले बे हे जों तो सावना एटलिस्ट जों तिनि माले या बग्रा बा तिनि माले या सादि आंने मालायने जोंबो तो साइमामले फोन बाय ना बुंदो चिन समय खायदा फोन अटेंड का पॉइंट नों आसके चिका खायदा इनके अमन मीनिंग जों बुजिबा सलाइसे जों बुजियो जेटा बोबाग्रा इनसाल खाय जों सासुसुखौ तिप्रामानि जों एमएलए फानतो पब्लिक फानतो एमएलए को बुलसिको एसे तिप्रासा जों चिन बाग्रानि इनसाल खाय माने न जो तिप्रासनि इनसाल खाय माने बेहायसि बोग्रा बो तो रस बिनि तिगतन बागै थांया एम माने बगै आरो बय कोनो समस्ति खाने बागै थांया बय कोनो पार्टी खाने थांया बले जे पाप समस्या न तयै अबनो दिसे बुबाग्रा तो दिसम खाने थाखायसि गमावनो खाजों खाजा गुमुति डिस्ट्रिक्ट जिनि तामबनो अम्पि कन्स्टिट्युएन्ट रगो जि बागमा कन्स्टिट्युएन्ट रगो जेता तिप्रास बेस जागा रगो गोबां मा रेगा सामुं सलिया थिते गोबां रेगा बे सामुं खाजनाय सलिं किन्तु निनि गोबां मा कालबार हंतो दरकार गसिनि गमरन्ति डिस्कास खायना थांमोन थानि तामनि आरो जे बय मालायां बा However, now time will tell when will the state government takes action to its Gumuti district magistrate Torin Chakma. Bureau report Khorang. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chini Khorang. खुलुमखा जतो त्रिपुरा हास्टेनि लुकुरगनो बेसे बरम बरम न बयसते सेनानि के सारा फायो बाबा गोरिया फाइमानि शालना रगे शोरा कुमा ज्वेलर्स बखातै साते लुकुरगनो माराता हमते हमजा माया फायो बाबा गोरिया जतोनि नखंगो माइफार को फंकलांगे हाने साया तलांगे थांगो
আগামী 21শে এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। Klongkha, ang Manorama, ang Lipika. Puilakhe ang narong jotono koktuma kaisa kaham sanani shebmangkha. Bo Akshay Tritiya wa Radha Krishna Jewelry brand ni collection de no nai thau tre offers pochini ba ye tuye phaiha. 23rd April te 7 meni bising phadi jing jotto on nai thok te chin sa ha paro hawen nai len. Akshay Tritiya ni rangchak diamond tai ru khaini jewelry. 100% exchange value mai nai rangjak samo joto purchase no should give for mai nai haidi visit ke bhaidi tre nang ni Akshay Tritiya no nai thau ke kheti 400 ni off mane golden jewelry making charge te diamond jewelry making charge hangai na rong mane 100%. 20% off my night silver jewelry making charges so te gemstone ni MRP offer inke mega lucky draw tongo item scooty take a shakok no or amazing discount ni logiwo low making charge te assured give mane mini purchase angkhya ni pick kha ta khena angkhana ni pick khedi visit lagi Radha Krishna jewelry showroom no Usa Bazar Agartala Dharmanagar Belunia Udaipur 7 Melisitang Hambai Klongkha ang Rumi Murashing hastini joto khaganang lokorangno buisho tai goria ternodogoi khakaham tai khapurmaya faru norongni bagoi tubui phaiga sorna akshay offer o offer chengi rojakha 22nd April ni simi 3rd May jora Sharna Kamal Jewelers hastini joto lokorangni bagoi kaisa koptoma kaham tubui phaiga abongkha Sharna Kamal Jewelers norongni muchungtui chajaktui lightweight ni kabangma rangsang ni manik tubui phaiga offer tongnai 25% off rangsang ni making charges so te diamond tongnai 100% off diamond ni making charges so tebo tongnai diamond paithani o bumper lucky draw aro tinta diamond ni ring te diamond ni exhibition bo tongnai Akshay Tritiya ni bagoi joto lokorangno phaina bagai kobok jao hambai শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025। আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক। 410 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায়, 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়, মেগা লাকি ড্র 3টি স্কুটি। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম, পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, রূপোর মুদ্রা ও রূপোর সামগ্রী, একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। হীরের দুটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আর তোমার নিজের জৌলুসে। গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং
पानी सारे गा सारे पा मा गा স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ। পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরায় লংতরায় লংতরায়। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লংতরায়, থাকে শুধু লংতরায়। কত কেজি রান্না হয়, মন তাই করছো জয়। ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লংতরায়, চাই শুধু লংতরায়। লংতরায় গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লংতরায়। Klongka, ang Manorama, ang Lipika. Puilakhe ang narong jotono koktuma kasha kaham sanani shebmangha. Bo Akshaya Tritiya wa Radha Krishna Jewelry brand ni collection de na nai thau tre offers pochini ba ye tuye phaiha. 23rd April te 7 meni bisi phadi jing jotto on nai thau te chin sa ha paro ha nai len. Akshaya Tritiya ni rangchak diamond tai ru khaini jewelry. 100% exchange value mai nai rangjak samo joto purchase no should give for mai nai haidi visit ke bhaidi trenang ni Akshaya Tritiya no nai thau ke kheti 400 ni off mane golden jewelry making charge of te diamond jewelry making charge hangai na rong mane 100% 20% off my night silver jewelry making charges so te gemstone ni MRP offer inke mega lucky draw tongo item scooty take a shakok no oro amazing discount ni logiwo low making charge te assured give mane mini purchase angkhya ni pick kha ta khena angkhana ni pick khedi visit lagi Radha Krishna jewelry showroom no Usa Bazar Agartala Dharmanagar Belunia Udaipur 7 Melisicang Hambai আগামী 21শে এপ্রিল থেকে ৩রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। It all begins with a dream, a search for knowledge and insights. We work hard to reach our goals. We become explorers, engineers, scientists, teachers, lawyers, entrepreneurs, lifesavers. No matter what path we choose, what life we later decide to lead, we are always searching for a bigger picture. For this, we need the space to develop freely. We need a place for creative thinking. We dance out of the line, think out of the box, push boundaries, explore new territories with open arms and experience freedom. But we need a place to grow that courage, to try things that are hard. Brave people change the world. Dream big. ICFA University, Tripura, where dreams begin. প্রাণ
Fiji drink. Refresh your feeling. Khulumkha ang Rumi Mura Singh hastini joto khaganang lukurang no buisho tai goria terno rogoi khakaham tai khapurmaya faru norong ni bagoi tubui phaiga sorna akshay offer o offer chengi rejakha 22nd April ni simi 3rd May jora Sharna Kamal Jewelers hastini joto lukurang ni bagoi kaisa koptoma kaham tubui phaiga abong kha Sharna Kamal Jewelers norong ni muchungtui chajaktui lightweight ni kabangma rangsang ni manik tubui phaiga offer tongnai 25% off rangsang ni making charges so te diamond tongnai 100% off diamond ni making charges so tebo tongnai diamond paithani o bumper lucky draw aro tinta diamond ni ring te diamond ni exhibition bo tongnai Akshay Tritiya ni bagoi joto lukurang no phaina bagai kobok jao hambai চকোলেটি চকোবিন স্বাদে ভরা রঙে রঙিন Maybe it's in the place where it all began. In the quiet journeys. In the extra miles. In the plans that pave the path. In the sweat after reps. In the passion that drives you. In the trophies, the glories, the stories. Maybe greatness starts somewhere deeper. Within the mark you leave wherever you've walked. Within the legacy that echoes through time. When greatness lies within, it's rare, it's platinum. The MS Dhoni Signature Edition. Jewelry crafted in rare platinum for men of platinum. আপনার ধন সম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক শুভ অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 23 এপ্রিল থেকে 7 মে 2025 পর্যন্ত প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 400 টাকার ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড় রূপোর গয়নার মজুরিতে ও গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড় 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পুরনো সোনার গয়নায় মেগা ড্রতে রয়েছে 3টি স্কুটি প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার শর্তাবলী প্রযোজ্য সবার সাদর আমন্ত্রণ রাধা কৃষ্ণ জুয়েলারি উষা বাজার আগরতলা ধর্মনগর বিলোনিয়া ও উদয়পুর শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025 আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক 410 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায় 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায় মেগা লাকি ড্র 3টি স্কুটি পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন রূপোর মুদ্রা ও রূপোর সামগ্রী একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025 সবার সাদর আমন্ত্রণ শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স আগরতলা উদয়পুর ধর্মনগর কলকাতা আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি আগামী 21 এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড় হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড় মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও
খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। খুলুমখা যত ত্রিপুরা হাসতেনি লুকুরগ্ন বেশি বড় বড় বয়সতে সেনানিকে সারা ফাইও বাবা গরিয়া ফাইমানে শালনা রে সরকম জুয়েলার্স সিবে খাকতে চাতে লুকুরং মারা তাহমতে আমজা মায়া ফাইও বাবা গরিয়া যতনি নকুঙ্গ মাইফারকো ফাঙ্কলাঙ্গে হাইনা সায়াত লাঙ্গে থাঙ্গ জয় Drink. Refresh your feeling. Welcome to ICFA University, a hub of knowledge, innovation, and excellence. Step into a world of endless possibilities and shape your future with us. At ICFA University Tripura, we are committed to academic brilliance. Our diverse programs are designed to empower students with knowledge, skills, and innovation-driven learning. Engineering the future with advanced technology and innovation. Shaping tomorrow's legal experts with in-depth knowledge and practical exposure. Training compassionate healthcare professionals to make a difference. Building future sports professionals and educators. At ICFA University, education goes beyond classrooms. Experience the best of academics, sports, and culture with our vibrant events. Icaria, the state's best cultural extravaganza, with world-class infrastructure, high-speed Wi-Fi, and a tech-enabled campus, we ensure a seamless learning environment. High-speed 2.5 Gbps capacity Wi-Fi 6 coverage across the campus, hostel, and classrooms makes ICFA University Tripura a true Giga campus. Join us and turn your dreams into reality. Your journey towards success begins here. Be a part of ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now. চকলেটি চকোবিন, স্বাদে ভরা রঙে রঙিন। Khulumka ang Sunita Morashing nurukso tono lam shugo sinita bushok sorani kok borokok tumawo. Pulano fadi na layano tini ni kok tuma bokragrok. India Bangladesh border ni Dokhin Srinagar amsini Kashanogor red Klayiman Jaka 10,000 cigarettes packet kaini packet city karan kaibri walkie talkie kaini charger stick kaisa pulsar bike fiaba drugs bania khlaine debojit teno romoi mandia monobazar thanani police
হইজে কক্টমানি বিসিংতে কমলপুর বখাকসানি এসডিপিও সমুদ্রদেব বর্মানি দুই দল মুম্বাই কাশনগরের ক্লাইমান জাখা কাইথাম প্যাকেজ ব্রাউন সুগার হাটিও আবনি হাটিদর 5 লাখ পাটিমুঙ্গ খরংনি ড্রাগস পানিয়া খ্লাইনি রকনা এরেস্ট খ্লাইকা কমলপুর থানানি পুলিশ Official beremo samung nangmani bagai koktisal horo Gumute hangkoni diembai malanyani thangmani Tripura mothani supremo Maharaja Pradip Kishore Dev Burma Fiaba Maharaja Pradip Kishore bai malanyani koshilia diem torit kanti chakma Laithane talsaromai Maharaja Pradip Kishore bono phun khlai fano phun boi achaiga diem torit kanti chakma Hani bubagrano lasi mungrunai gumute hangkoni DM na asok thani nori rohorani shanmung tisaka Tripura mothani shikla bodol YTF Tangshal Tripura maniko kodo kaisa kokthum banda khlayo o shanmung tisaka YTF ni hasta asok phang Suroj Dev Burma Shikanggo khokjakmani kaisi mobile phone te donation box ni khokjakmani kestrang no khoboi khoroksa shikongna arrest khlaika West Agartala thanani police benimung Rahul Dotto Tangshulabana hangkor darbar nagoti shaka police Koktisal horni party mungna DM toret kandi chakmalo shazamani kok shaka Hastini kebone bodoni ozama eba CPM ni hatsetang phang Jitendra Chaudhary Abahai officers rokno sensitize khainani bagai hasrafang ni fighting koimung narokha Jitendra Chaudhary Tabu koktoma shukroboi India Bangladesh border ni Dokhin Srinagar Amseni Kaishanagar red Klaiman Jakha 10,000 cigarettes packet kaini packet city karan kaibri walkie talkie kaini chargers te kaisa pulsar bike fiaba drugs bania khlaine debojit teno romoi mandia monobazar thanani police Huiza koktumani bisingti koktisal hora India Bangladesh border ni Dokhin Srinagar Amseni Kaishanagar Klaiman Jakha 10,000 cigarette packets kaini packet city karan kaibri walkie talkie te kaini chargers Abahakino TR08F7755 maride kusa pansar bike bo mankha police kaini packets bisingo tongo 5.2 kg shiti karan red Klaimani chorao monobazar police ni logibo tongkha BSF Shabron Bakhaksani executive magistrate nok kobe desir sawan rock fiaba police thangmani termani nokni khari thangka drugs pania khlainai debojit te Bizramani manjakmani nok phangni mung ongkha chairani bhumi fiaba anogo busuk debojit te se tongo hani shaka nok phang chairani bhumi আজকে 7:30-8টার দিকে একটা খবর আছে যে সাউথ শ্রীনগর শিববাড়ি পাড়াতে সায়ারানি ভূমিকের ঘরের মধ্যে কিছু কন্ট্রাব্যান্ড আইটেমস আছে তখন এই খবরের পরিপ্রেক্ষিতে থানাতে একটা জিডি এন্ট্রি করা হয় আমাকে জানানো হয় তো অ্যাকর্ডিংলি আমি তখন ওইখান থেকে তাদেরকে পারমিশন দিই সার্চ করার জন্য আমরা এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট এবং ফরেনসিক টিম সহ এখানে বিএসএফ পুলিশ সব মিলে আমরা গ্রামের প্রধান মেম্বার সবাইকে নিয়ে এখানে আসি তারপরে যে আমাদের প্রসিডিউর আছে সেই প্রসিডিউর অনুযায়ী আমরা সব কিছু প্রি সার্চ এবং সার্চ মেমো এগুলি তৈরি করে আমরা প্রসিডিউর অনুযায়ী ওই ঘরটাতে আমরা তল্লাশি করি ওই তল্লাশি করার সময় আমরা ঘরের মধ্যে 4টা ওয়াকি টকি সেট 2টা চার্জার তারপরে 2 প্যাকেট শুকনো গাঞ্জা যেটার ওজন 5 কেজি 200 গ্রাম 2টা প্যাকেটের ওজন পাই আর সঙ্গে 20 কার্টন অরিজ সিগারেট পাওয়া যায় ঘরের মধ্যে
সেই 20 প্যাকেট ওরিস মধ্যে প্রায় 10,000 প্যাকেট 10,000 সিগারেট আছে। আর সঙ্গে যখন যারা বিএসএফ এবং আমাদের যে জয়েন্ট পেট্রোলিং পার্টি যখন আইতে আসলো, ওই বাড়িতে একটা বাইক নিয়ে আসলে একটা ছেলে যাওয়ার চেষ্টা করছিল, বিএসএফ এবং পুলিশ দেখে সে পালিয়ে গেছে। আমরা সঙ্গে ওই বাইকটাকেও সিজ করি, এই একটা পালসার বাইক। এখন আমরা একটা স্পেসিফিক কেস নেব, এখানে আমাদের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটও বর্তমান আছে, যে প্রসিডিউর আছে আমরা এটা করেছি, আমরা একটা স্পেসিফিক কেস নেব। তো সায়ারানী ভৌমিককে আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করেছি। সায়ারানী ভৌমিক এই বাড়িতে থাকেন না, কিন্তু ওনার এক নাতি কি জানি দেবজিৎ, মেয়ের ঘরে নাতি দেবজিৎ দে এই ঘরে থাকেন। উনি আমাদের কাছে স্বীকারোক্তি দিয়েছেন। তো আমরা যে বাইকটা আছে উনি বলেছেন ওই বাইকটাও নাকি ওই দেবজিৎ দেয়েরই। তো আমরা ওই তার তল্লাশি করছি। আমরা একটা স্পেসিফিক কেস নিয়ে আমরা এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছি। রেড ক্লাইমানি চরাও তংবো সাবরম বাখাকসনি এসডিপিও নিত্যানন্দ সাহা, এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট দিদুদেব বর্মা, বিএসএফ অফিসার বিনোদ কুমার সিং দে, মনোবাজার থানার ওসি সঞ্জিত দেব বর্মা। ব্যুরো রিপোর্ট, চিনি খরাং। হইজা কক্টমানি বিসিংতে কমলপুর বাখাকসানি এসডিপিও সমুদ্রদেব বর্মানি দুই দল মুম্বাই কাইসানগরের খ্লাইমান জাখা কাইথাম প্যাকেটস ব্রাউন সুগার হাটিও আবনি হাটিদর 5 লাখ পার্টি মুঙ্গ খরংনি ড্রাগস পানিয়া খ্লাইনি রকনা এরেস্ট খ্লাইকা কমলপুর থানানি পুলিশ। সুকাংনি সিমিনু কমলপুর বাখাকসানি এসডিপিও সমুদ্রদেব বর্মানি থানি সকাইজাক তংমানি কাইসা বিসিংনি কক্টমা মানকিনো কমলপুর থানানি পুলিশ স্টাফ রকনো লগিওত লাঙ্গৈ সোহাম চক্রবর্তী মুঙ্গৈ খরকসা ড্রাগস পানিয়া খ্লাইনাইনো রংখা পুলিশ বন ককসংপুনি মানি ইয়াগল মায়াচুরে আমসেনি আমিয়া কুমার কোপ মুঙ্গৈ তে খরকসা ড্রাগস পানিয়া খ্লাইনাইনি নগরের খ্লাইকা পুলিশ। রেড খ্লাইমানি জরাওয়া অমিয়া কুমার কোপনি নগ বানজাখা কাইথাম সব গ্যাস ব্রাউন সুগার আবাহাইকিনো পার্টি মুঙ্গ ড্রাগস পানিয়া খ্লাইনাই আমিয়া কুমার কোপনো এরেস্ট খ্লাইকা পুলিশ। গতকাল আবার আমাদের নেশামুক্ত ত্রিপুরার ব্যানারে আমরা ধলাই পুলিশ এবং কমলপুর পুলিশ আবার আরেকটা সাফল্য পাই। আমরা গতকাল আমরা একটা সিক্রেট ইনফরমেশনের ভিত্তিতে 2 জন লোককে আমরা ডিটেইন করি এবং পরবর্তী সময়ে অন দি বেসিস অফ ইন্টারোগেশন তাদের কাছ থেকে ওদেরই একজন বাড়ির থেকে আমরা 3 cases of brown sugar weighing approximately 3 cases of brown sugar approximately 31.59 grams, যার বাজার মূল্য হবে ধরেন অ্যাপ্রক্সিমেটলি 5 লাখ আমরা সিজ করি। কয়টার সময় স্যার এই ঘটনা আমরা প্রথম যখন ডিটেইন করি অ্যাপ্রক্সিমেটলি অ্যারাউন্ড রাত সন্ধ্যাবেলা 9টা এবং রাত্রেবেলা আমরা 12টার দিকে আমরা সিজ করি। কমলপুর নিশিমি বিপ্লব নিকথুম চিনি খরাং। অফিসিয়াল বেরেমো সামুং নাংমানি বাগৈ ককটিশাল হর গোমতি হাংকনি ডিএম বাই মালাইনানি থাংমানি ত্রিপুরা মথানি সুপ্রিমো মহারাজা প্রদীপ কিশোর দেব বর্মা ফিয়াবা মহারাজা প্রদীপ কিশোর বাই মালাইনানি কৌশিলিয়া ডিএম তরিত কান্তি চাকমা লাইথানাই তালসারমৈ মহারাজা প্রদীপ কিশোর বন ফুন খ্লাই ফানো ফুন বই আচাইগা ডিএম তরিত কান্তি চাকমা। অফিসিয়াল বেরেমো বেলাই সামুক নাঙ্গৈ তংমানি বাগৈ লাইথানাই তালসা জরা রमै গুমতি ডিএম বাই মালাইনানি বাগৈ চুরা সানি তংমানি ত্রিপুরা মথানি সুপ্রিমো মহারাজা প্রদীপ কিশোর দেব বর্মা ফিয়াবা ববাই মালাইনানি বাগৈ ওয়াইরে বাই বন ফুন খ্লাইমানি মহারাজা প্রদীপ কিশোর দেব বর্মা ফিয়াবা মহারাজা প্রদীপ কিশোর দেব বর্মা ওয়াইরে বাই ফুন খ্লাই দং ফানো ফুন রিসিভ খ্লাইলিয়া তরিত কান্তি চাকমা
aboni bagai kokti chalo direct bini kwadar nogo thangka Maharaja Pradip Kishore Dev Burma de edisini CEM Purno Chandra Zomatia fiaba nogotong fana Maharaja Pradip Kishore Dev Burma bai malanani Koshilia DM Toret Kandi Chakma Kokshaya Father Onkori fana makhang funoklia DM Toret Kandi Chakma Pati Muna Diye Belela Simong Nangsaka Maharaja Pradip Kishore Dev Burma de edisini CEM Purno Chandra Zomatia নাম কি দাদা আমার মিটন শাহ হ্যাঁ বাবু আমি নিজের কাজে আমার নিজের কাজ নেই তো আমি তো ইস্যু একটা না আর তো এনে ভিতরে মানে কারোর মানে ভিতরে আছে তো স্যারের ভিতরে মানে কারোর মানে যে কোনো মানে অবস্থানে মানে অফিসারের পরে মানে কারোর ভিতরে জানা কি আমাদের কাছে মানে আপনি বলে যাও কি আপনি বলে যাও কি মহারাজা এসে 2 মিনিট কথা বলতে চাই মহারাজা এসে কো সিএম এডিসি এসে কো 2 মিনিট কথা বলতে চাই আমার নিজের কাজ নয় তো আপনি তো পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ আছেন I understand, don't worry. मैं डीएम से मिलने आया था कुछ काम था गोमती के लिए लेकिन अब पिछले 1 महीने से मैं उनको मैसेज कर रहा हूँ वो मिलता नहीं है फ़ोन नहीं उठाता है मैं आया था मिलने के लिए वो मिलना नहीं चाहता मैं क्या करूँ कौन सा डीएम है गोमती का डीएम है तरत चकमा अभी इसका कोटेस में है क्या बोलना आपको क्या मिलना नहीं चाहता तो मैं क्या करूँ मैं तो अपने काम के लिए नहीं आया हूँ एमपी में और 2-3 जगह में कुछ इश्यूज था उसके लिए मैं बात करने आया था मिलना नहीं चाहता मैं क्या करूँ चलिए छोड़ दीजिए अगर नहीं मिलना चाहता तो मैं क्या करूँ Party Munati Hastriganango Nuksaka Dalbidal Kok Firong Monte Kadomong Party Munati Gomoti Hankoni DM Toret Kandi Chakmani Shakawa Karak Action Harsakani Shamong Dishaka Congress ni MLA Shudibre Bormon আমার পুরোটা ঘটনা জানা নাই তবে প্রদ্যুৎ বাবুর বক্তব্য শুনে যেটা মনে হলো যে 1 মাস ধরেই এই ডিএম এর সঙ্গে প্রদ্যুৎ বাবু যোগাযোগ করার চেষ্টা করছে উনি ফোন ধরছেন না কালকে বোধহয় কোনো একটা বিষয়বস্তু নিয়ে ওনার বক্তব্য থেকে বুঝলাম অমরপুর কোনো একটা বিষয়বস্তু নিয়ে উনি রাত্রিবেলা বোধহয় ডিএম এর বাসভবনে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন সিকিউরিটি আটকে দিয়েছে এবং ডিএম নাকি বলেছেন উনি অফিসে দেখা করবেন বাড়িতে কারোর সঙ্গে দেখা করবেন না এটা আমি বলবো হি ইজ এ পাবলিক সার্ভেন্ট ডিএম ইজ এ পাবলিক সার্ভেন্ট একটা পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ এবং একটা একদম ওয়েল নোন পার্সোনালিটি জনসাধারণের সঙ্গে দেখা না করলেও প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা এরা গেলে নাথুকেরা তো না উনি একটা ওয়েল নোন পার্সোনালিটি এবং উনি একটা জনপ্রতিনিধিও বটে তো ওনার সঙ্গে ডিএমের এই আচরণ এটাই প্রমাণ করে যে এই রাজ্যে অফিসার রাজ কায়েম রয়েছে দুর্বল মুখ্যমন্ত্রী দুর্বল তার প্রশাসন তাদেরকে টোটাল পুতুল নাচ নাচাচ্ছে অফিসাররা এটাই হচ্ছে মানে দৃষ্টান্ত উদাহরণ যখন এই একটা রাজ্যে অফিসার রাজ কায়েম হয় স্বাভাবিকভাবেই এরকম ব্যবহার জনপ্রতিনিধিরা এক্সপেক্টেড লাইনে আমার কাছে এও খবর রয়েছে তাদের মানে এক ব্যক্তির শাসন ব্যবস্থা এই রাজ্যে কায়েম হয়ে রয়েছে অফিসাররা দে আর হ্যাভিং মেরি গো রাউন্ডস মানে দারুণভাবে এনজয়িং লাইফ তো ইট স্পিক্স ভলিউম যে একটা দুর্বল প্রশাসনের এবিসিটি না জানা মুখ্যমন্ত্রী দুর্বল প্রশাসনের কাণ্ডারি কাজে অফিসার রাজ কায়েম হয়েছে অফিসাররা তো অবশ্যই তারা এরকম ব্যবহারটাই করাটাই স্বাভাবিক অস্বাভাবিক কিছু না বলে মনে হয় Party Munati Tabuk Shakzora Habani Bakakde Eba DM Toret Kandi Chakmani Faising De Koreko Kaisha Beremni Kok Firok Mong Bureau Report Chini Khorang Hani Bubagrano Lasi Murunai Gumute Hankoni DM na Asok Thani Nori Horani Sharmong Tishaka Tipura Motani Shikla Bodol YDF Tangshal Debora Maniko Kordo Kaisha Koktum Banda Klayo O Sharmong Tishaka YDF ni Hasra Asufang Suros De Burma Shukang Nishimi DM Toret Kandi Chakmani Mungoi Kashazak Tongmani Dalbidal Kokshil Samong Fiaba Koktishal Horni Party Mungni Yagolo Toret Kandi Chakmani Mungoi Hastrikanangoi Kashawi Faiga Kabangma Shezamong
Hani Buba Grano Lasimung Runai Gumuti Hankoni DM no Asuk Tiny Nori Rohornani Shanmong Tishaka, Tipra Motani Shikla Bodol YTF. Tangshal Dibro Maniko Kordo Kashakoktum Panda Klayu or Shanmong Tishaka YTF Hasta Asuk Fang Surostep Burma. Aroshatai Kalayu. Official Beramo Belai Shamong Nangi Tongmani Bagai, Laitani Tal Sazora Rome Kumoti DM by Malanani Bagai Jora Shani Tongmani, Tipra Motani Suprema Maharaja Pradit Kisurde Burma. Fiaba Boy Malanani Bagai, Wire Wai Bonofun Clay Fano, Maharaja Pradit Kisurde Burmani, Color receive Clylia Torit Kandi Chakma, Abani Bagai Kokrishala Boy Malanani Bagai, Direct Bini Quarter Nogot Hangmani, Maharaja Pradit Kisurde Burma Day, Edisini CEM Purno Chondro Zomatia. Fiaba Nogotong Fano Maharaja Pradit Kisurbai Malanani Koshilia DM Torit Kandi Chakma, Patimungna Die Belela Chimung Nangzaka Maharaja Pradit Kisurde Burma Day, Edisini CEM Purno Chondro Zomatia. Abonati Tangshal de Bora Maniko Koda Kashakokrum Panda Klaye, YTF ni Hasta Asufang Suroste Borma Shanmong Tishaka, Hani Bubagrano Lasimurunai Gumuti Hankoni DM no Asuk Tiny Nori Hornani Nangai Hane, Onyake Gumuti Hankoni, Joto Office Nok Tala Kagre Bitunai YTF Punibu, Damrok Mongroka YTF ni Hasta Asufang Suroste Borma. Sini Joto Media Takuk Sono, Sengpini Oro Press Meet Kemenika Haise, Norok Joto no Sibu, Sengmia social media ni bising te sini Bubagra kaisa development itu sini kumoti district ni DM by malanya thamkru aja gawo permission dazaga ba malanya dazaga even aja gawo present to sini honorable PM sini ko exana sini aro sini sigla so apani bagino sentini hanan thambo sentini oppress mitam le bai khaina naka tini oppress mit khaina namani ke obahaino Tripura Raijo Gumoti District CM ni fan hoite kabangma rubber plantation khaijanai rega niti kabangma dams namjanai amhai kabangma development works Gumoti District abo tabu bathagai tongha delay ngi tongha abo niti Bubagra barbar bono call khaini ni chesta khaia ek mas doira call khaia call block khairubo and even abo sudu sini Bubagra te sini CM by sini even public abo sini Tiprasa boss ningchang Wanzi boss ningchang joto borobena totally misbehavior khaijan ni singa bunukha so aboni ti sentini oro on behalf of YTF singa tugui tongui malia singa amono totally sing oppose khani le boy sentino press with khani man and sentini government of Tripura honorable CM chief minister Dr. Manik Shah bono sengkoyo hai DM romno dati ke oroni transfer khaye oroni nori rohana ningthang mapsana ningthang je hai bo bini mistakes ba bini je bul khai tamani bomno mapsani bo oroni transfer khairan tomung no time bound mena ni bisingo or DM no norjagya kan kai sing YTF ro Gumoti district joto offices tongmani thangai pura tala ronai abo Tripura bo kono itihas kono dunya ko abo YTF bisiti sungure ne and almost sudu YTF ni simit daikto ya almost joto entire state almost tam Tripura sa tam wanjai hai kaisa je first class officer nanjabo je sini society wo IAS IPS ro hai behavior no tui don tomono tongoi ta han kai omro kono dinafono tolerate khaijane ko gya haise abo tini ingo taibo bari nai and sung khnawo obo sudu Bubagra te sini honorable CM by CBA entire jo the public tin kabangma NDRF te kabangma samuni bagai jekun kok sangno bokem ni phone receive khaya wase kok sangna blog ro khair mani sunu so ang koine hai DM ro no sini Tripura baire ro hori ro na haise bo judino notice check the ni hanke bo thang paiteng bo transfer thang teng ni Meghalaya hai jaga bo ni Mizoram hai jaga bo no aro transfer khai ro na Tripura bo bini jaga ya karon tang ni Tripura no sini borro khai je sing development kri ne bagai sing hale belake sing tola sing lower section ni borro khunja hoise apone bagai mo hai DM no chung na gya and sing abo sudu chakma hri sini samani ko gya debar mana phang teng jamatia phang teng kolai phang teng riang phang teng wanzi phang teng haise je kuno DM public ni servant to no public no boss satisfied ni maya kaha kai आज जगह संघ बात नहीं है and YTF सुधु political organization सिमिया संघ socially वो सिनी बर्रों नो संघ बसिक जरूरत चुबाई मान अब संघ चुबाना नहीं बगे संघ ready तो हो अब नहीं बोले संघ किने माही सामो संघ बात होगी and Bubagra जे सामान्य है कबांग मा सिनी जे Bubagra नि थानी कबांग मा बोई ini central ni Delhi ni होई ते कबांग मा projects भाई कबांग मा project भाई बो आमो बो साबे कौन मा सना DM बे कौन मा सना ऐसे जे बरोरो आंके सनाई hai romno gabangma DM phaiga gabangma DM thanga haise sudu boss mi DM yaro there are many DMs
8টা ডিস্ট্রিক্ট নো 8টা ডিএম দं বাট অন্য ডিএম 7টা ডিস্ট্রিক্ট নি ডিএম রক বাহাই बिनि बिहेवियर तांग नि बे बखताम नि बै बतिनि आसे साकसंग नो बिआईपी वान सुकाबो इवन बुबाग्रा सिनि ऑनरेबल होम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बाइसे बथाङै मालै विदाउट अपॉइंटमेंट मान खांगरे अपॉइंटमेंट लगे लगे नो मानि थांमो एंड तिनिखे बिगे डीएम नि मेन पर बासके बिआईपी नि थाङा बो आबनि बागै जों अमहाय बिआईपी कल्चर नो तुमनो बसाकसे बिआईपी नो तंगे we on behalf of YTF totally of no oppose kai condemn khai bas kanga phunui rene haise I prasa YTF puras jot gomoti disuni block SDM je DM ni hoite je charge of officer paper sun talanan bai sun ready tomai abon nor nungnai 3 din ba 4 din bisingo action kuno na jagya means sun phungnai ama guarantee te warranty haise মানে জরা খাজারে কাউন্সিল 4 दिन 3 दिन বা 4 दिन बिसिङो तुमनो और डीएम नो बरो कुनो गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा कुनो एक्शन आया हंकाय गुमोटी डिस्ट्रिक्ट नि जतो ऑफिसेस तमनि वाइटीएफ रो तालार नाय अबो नरम नाय महाराज मिया जे डीएम बाय मालाया उसु जरा टाइम मे बी महाराज बनो आरो वेट खाया आरो थाङै बिनि सेंट्री बेकक साका बिनि सेंट्री बेकक साउन परे बनो साजाका बकरै Pula ka sabe kya, bomala jam musung jaga, airport bosga tabu nongkori thangka. So all these kinds abo kaisa mane sarai besar ona samani ha. And abo sini bai hard bombo being a tiprasa, buba granga sini tiprasa na icon. Abo bai sungte ba sentiment hard dan kaise. Je buba grano se amai kemen bisikte and sini honorable CM sini ADC ni sarifang adong ne okra. Je bo ADC ha pangno bote bo kamga kusugo tin dolani boro. Bono ponja se aja ba malai leya. Ba kabang ma ADC ni kongrona sang गुमोटी डिस्ट्रिक्ट sun type development khajani bai kok sana thamano aro mala liya so bosudu representative sudu maharaj bai tai sini honorable CM bai simia joto like 1% ni boro phanungthung tai onyo representative phanungthung boro bo kuno koglam sani bagai bina sukun and even bini office staff ro bai bo bini behavior kaham ngi ani kana waise and om hai diem ro quality ya je bini oppose ba osit bini bagai ani saman so abon bagai Tripura ni hoite bono totally suspend khai onya jaga ri banan transfer khai onya jaga ri banan na haise because sing Tripura wo asik BIP officers na ya ko tabuk sa jora Fiaba shalbosungni yagola toret kandi chakmani shakawa nahar sakno strict action abunti mokol logoi nasing laijak tabuk hasni joto lokorok Raja Khoragoli ni simi Omit ni kokthum Chini Khorang Shikango khokjakmani kaise mobile phone te donation box ni khokjakmani kestrang no khoboi khoroksa shikong na arrest khlaika west agartala thanani police benimung rahul dotto tangsolabana hangkor dorbar nagoti shaka police Laitane 15 me Shalmariwa Kodamtala Unity Gastro Hospital ni Kali Mondir Nok Bishing ni Khokjakmani donation box. Pati mone kokshil chamung manmani yagulo shikong romnani bagai habo angkormani police saitogo naitok mungo angkoroi khorkha shikongna arrest khlaika oesakotla thanani police binimung Rahul Dotto tongthai Nandanagar amsayo bono koksingbini yagulo Unity Gastro Hospital ni Kali Mondir Nok Bishing ni Khokjakmani donation box ni 3000 cash rak naitogoi tikhlaika police fiaba donation box bishingo tebo rang pusa tongmani abo haikeno shikango khokjakmani kaise mobile phone naitogoi tikhlaika oesagotla thanani police rok patimunotei sanani thangai sodor bukhasteni SDPO দেবপ্রসাদ দত্ত শাখা গত 15/5/2025 একটা চুরির ঘটনা সংঘটিত হয় এটা অ্যাকচুয়ালি ইউনিটি গ্যাস্ট্রো এন্ড লিভার হসপিটাল আছে কদমতলা এই হসপিটালের ভিতরে একটা প্রণামী বাক্স আছে সেই প্রণামী বাক্সের মধ্যে 10 থেকে 12,000 টাকা প্রণামী ছিল তো ওখান থেকে প্রণামী চুরি হয় এবং পরবর্তী সময়ে ওইটার উপর আমরা একটা কেস নিই কেস নেওয়ার পর বিভিন্ন সিসি ক্যামেরা ফুটেজ এবং আমাদের নিজেদের সোর্স এবং সবকিছু মিলিয়ে আমরা এই চুরির ঘটনায় জড়িত যে ছিল রাহুল দত্ত তাকে আমরা গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হই তাকে গ্রেপ্তার করার পর তার কাছ থেকে চুরি যাওয়া যে টাকাগুলি প্রণয় বাক্সে সেটাও উদ্ধার করা মানে সম্পূর্ণটা পারা যায়নি কারণ ততক্ষণ সে কিছু খরচ করেছে তো বাকিগুলি উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে আপনি দেখছেন সেগুলি খুচরো টাকা সব
কিন্তু তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর আমরা একটা জিনিস, যেটা এই মোবাইল চুরির ক্ষেত্রে আমরা অনেকটা সাফল্য পেয়েছি। আগরতলা শহরে রিসেন্ট কিছু মোবাইল চুরি হচ্ছিল, সেই চুরির মোবাইলগুলিকে উদ্ধার করতে আমরা সক্ষম হয়েছি ওর কাছ থেকে। এখন ওকে আজকে আমরা কোর্টে পাঠাবো, পুলিশ রিমান্ডে আনা হবে এবং তার গ্যাং বা গ্রুপ আর কে কে আছে সেগুলিকেও আমরা বার করবো। তো আমরা দৃঢ় বিশ্বাস টোটাল গ্যাংটাকে আমরা খুব শীঘ্রই ধরতে পারবো। এখন পর্যন্ত তো এখানে 10টা মোবাইল আছে, আর ক্যাশ টাকা 3,000 টাকা, ক্যাশ 3,000 টাকা ওর কাছে পাওয়া গেছে। ওর বাড়ি কোন জায়গায়? ওর বাড়ি হচ্ছে নন্দননগর। রিমান্ডসাनि रांसलबन दरबार नगति साखा पुलिस abo haikeno borni gengo tongnai kubun sikorokno romnan bagaibo habo ongkhorjak tabo pulis Raja Khoragulni Simio Moitni Kokthum Chini Khorang Koktisal Horni Party Mungna DM Toret Kandi Chakmano Shazamani Kok Shaka Hastini Kebone Bodoni Ozama Eba CPM ni Hasetang Fang Jitendra Chaudhary Abahai Officer Strogno Sensitize Khlainani Bagai Hasrafang ni Faishing Koimungna Rokha Jitendra Chaudhary Shakshano belai torjangmani bagida eba shakni attitude funungnani bagida kebuni funno phano receive khlaya gumoti hangkorni DM Torit Kanti Chakma MLA phano ongtheng EM MDC phano ongtheng kebuni fun phano yasagya DM Torit Kanti Chakma Yasagya Hastini opposition leader Jitendra Chaudhary ni phone call Yasagya MLA Shudurai Bormani phone Abo haikeno laithane talsa talni romoi Maharaja Pradut Kishore Devruma eba ADC ni CEM EM kebuni Yasagya phone aboni bagai Koktisal horo shak bai thang DM bai malaina ni thangmani Tipramo thani supremo Maharaja Pradut Kishore Devruma Malai manya khemania fiaba nokni phano ongkhorei nailia DM Torit Kanti Chakma aboni bagai belai lashima singsa nangjaka Maharaja Pradut Kishore Devruma te Tipramo thani joto adongrok Koktisal horni opati mungna tei DM Torit Kanti Chakmano sejamani kok saka hastini kebonai botolni ojama eba CPIM ni haste tangphang Jitendra Chaudhary abuhai officer rokno sensitize khlainani bagai haste hapangni phasing koimung narakha Jitendra Chaudhary jeshi kotor officer phanong theng abuhai ke khlaimani belai chalia ni saka CPIM ni haste tangphang Jitendra Chaudhary বিষয়টা নিয়ে ইতিমধ্যেই আমি আমার প্রতিক্রিয়া জানিয়েছি হ্যাঁ গতকাল দিনটা ছিল রবিবার ছুটির দিন এবং সময়টাও একটু মানে কি বলে রাত 10টা একটু অসময় এই সময়তে সাধারণত সরকারি আমলা কেন অন্য সাধারণ মানুষও একজনের বাড়িতে আরেকজন যান না সচরাচর কিন্তু গতকাল যে ঘটনাটা ঘটেছে সামাজিক মাধ্যমে আজকে সকালবেলা আমি সবটা দেখেছি এবং অন্যভাবেও আমি খোঁজখবর নিয়ে জানার চেষ্টা করেছি যে এই গোমতী জেলার বর্তমান জেলা শাসক তরিৎ কান্তি চাকমা তাকে এডিসি চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বার এবং প্রদ্যুৎ মাণিক্য কিশোর মহোদয় তারা নানা কারণে এডিসির প্রশাসনের প্রশ্নের কারণে এডিসির কাজকর্ম পরিচালনায় ডিএমদের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে তা না হলে জেলা পর্যায়ে উন্নয়নমূলক কাজ এডিসির তো উন্নয়নমূলক কাজ ছাড়া তো অন্য কোনো কাজ নেই এতে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয় তারা যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছেন কিন্তু ডিএম টেলিফোন তুলেন না গতকালও তারা এইভাবেই তার সাথে কথা বলতে চেষ্টা করেছেন এটা পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া বা প্রদ্যুৎ মাণিক্য কিশোরের কাছ থেকে আমার জানা না আমি অন্যভাবে জানার চেষ্টা করেছি তো বাধ্য হয়ে তারা এরকম অড টাইমে তারা গেছে হ্যাঁ ঠিক যে কেন অড টাইমে যাবেন কিন্তু পরিস্থিতি বাধ্য করেছে ডিএম মহোদয় স্বয়ং তিনি ঠিক আছে বাড়ির দরজা খুললেন না তাদেরকে বসার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন না 10 মিনিট কথা বললেন না টেলিফোনে তো একটা কথা বলতে পারতেন সৌজন্য স্বরূপ যে অন্যদিন আসুন
বা আগামীকাল টেলিফোনে কথা বলুন, আমি এই সময়তে ব্যস্ত আছি। কিন্তু তার দরজাই খুলল না, পত্রপাত বিদায় করে দিল সিকিউরিটি দিয়ে। একজন আমলা, তিনি যত বড় আমলাই হন, এটা করতে পারেন না। প্রশাসনে এটা সবার জানা থাকা দরকার যে সব আইএ, সব আইপিএস, সব টিপিএস, সব টিসিএস এর দায়িত্ব কত সিনিয়র, তার স্কেল কত সেভাবে নিরূপিত হয়। তো পোস্ট আছে খুব ইম্পর্টেন্ট, নিচু তলায় এসডিএম, তারপর ডিএম, চিফ সেক্রেটারি, এসডিপিও, এসপি, ডিজি, এসপি র্যাঙ্কের, ডিজি র্যাঙ্কের আরো অনেক অফিসার থাকেন। কিন্তু যিনি এই পোস্ট হোল্ড করেন, বিশেষ করে জেলা শাসক এবং জেলা এসপি, তাদের অফিসে জাতীয় পতাকা উড়ে। সিনিয়র মোস্ট আইএস, সিনিয়র মোস্ট আইপিএস হলেও অন্য অফিসে জাতীয় পতাকা উড়ে না কেন? এটা রাষ্ট্রের দিক। তাদেরকে কখনো কখনো টাইমেও কথা বলতে হয়, কথা শুনতে হয়। আর গতকাল কথা বলতে চেষ্টা করেছেন প্রথম টেলিফোন, প্রথম তারা জাননি টেলিফোনে কে কথা বলতে চেষ্টা করেছে। এডিসির এক্সিকিউটিভ মেম্বার, ভারতের ষষ্ঠ তপশীল তাবেক তিনি নির্বাচিত, তিনি রাজ্য সরকারের এক মন্ত্রীর পদমর্যাদা, তিনি কথা বলেন না। হয়তো মাত্র 10টায় গেছেন, অন্যায় করেছেন, কিন্তু তার চেয়ে পুরো অন্যায় হলো এই ডিএম মহোদয়ের। বয়স এখন অভিজ্ঞতা হয়নি, কিন্তু মাথার মধ্যে তার ভূত চেপে গেছে, সাংঘাতিক হয়ে গেছে। সে ব্রিটিশ আমলের আইসি অফিসারদের মতো এরা মনে করত এই দেশের সমস্ত নাগরিকরা তার বৃত্ত। আমারও অভিজ্ঞতা হয়েছে এই আপনার সাথে। আমিও ফোন করে তার ফোনে রিং হয়েছে। এই যে ডিএমদের টেলিফোন, এটা ইদানিং কালে না, এক ডিএম গেলে আরেক ডিএম এ ট্রান্সফার হয়, নাম্বারটা সবার কাছে থাকে। এবং আমরা যারা জনপ্রতিনিধি, আমাদের ফোন নাম্বার অনেক আগে থেকেই আমাদের ছিল। আমিও ওকে টেলিফোনে ওকে পাই, তো কথাটা দেখে আরো প্রতিক্রিয়া হয়েছে, ভূমিত হয়েছে। কাজে এটা একজন যে শাসকের পদ, যিনি এই পদে আছেন, তার পক্ষে অত্যন্ত যে কি বলে এটা গ্রহণযোগ্য নয়। এবং এটা যে জনপ্রতিনিধিদের এবং তার যে মর্যাদা, তার যে দায়িত্ব, এর প্রতি এটা অভিযোগ। এই জন্য আমি নিন্দা করছি। এটা অন্য কোনো বিষয় সেটা নয়, এটা হওয়া উচিত। রাজ্য শাসনকে, রাজ্য সরকারকে, ইডিও আরো কিছু অফিসারের নাম বলছি না এখানে, আরো কিছু এরকম আছে, ওদেরকে সেন্সিটাইজ করা উচিত। এটা শাসক দলের জনপ্রতিনিধি, বিরোধী দলের প্রশ্ন না, জনপ্রতিনিধি তাদের সাথে এরকম সুজন, সেরকম গুরুত্ব, সেরকম মান দিয়ে কথা দরকার পাবলিকের। কিন্তু এটা যা করছেন গতকাল অত্যন্ত হিত, এটা হওয়া উচিত না, এটা দুর্ভাগ্যজনক। Shaksa Nayoki Nokeni Onilka Hake de Matong Gomoti Hangni DM Toritka Jakma Shalsa Yagulo Nuksak Nai Mangpi Razakol Nishimi Pronomnik Tom Chini Khorang Tabo Kishaleng Lamani Sorebo Hasta Hayung Takotoni Kok to my boy fight on what Lamani Yagulo.
Maybe it's in the place where it all began. In the quiet journeys, in the extra miles, in the plans that pave the path. In the sweat after reps, in the passion that drives you, in the trophies, the glories, the stories. Maybe greatness starts somewhere deeper, within the mark you leave wherever you've walked, within the legacy that echoes through time. When greatness lies within, it's rare, it's platinum. The MS Dhoni Signature Edition, jewelry crafted in rare platinum for men of platinum.
From Lychee Drink, refresh your feeling. Welcome to ICFA University, a hub of knowledge, innovation, and excellence. Step into a world of endless possibilities and shape your future with us. At ICFA University Tripura, we are committed to academic brilliance. Our diverse programs are designed to empower students with knowledge, skills, and innovation-driven learning, engineering the future with advanced technology and innovation, shaping tomorrow's legal experts with in-depth knowledge and practical exposure, training compassionate healthcare professionals to make a difference, building future sports professionals and educators. At ICFA University, education goes beyond classrooms. Experience the best of academics, sports, and culture with our vibrant events. Icaria, the state's best cultural extravaganza, with world-class infrastructure, high-speed Wi-Fi, and a tech-enabled campus, we ensure a seamless learning environment. High-speed 2.5 Gbps capacity Wi-Fi 6 coverage across the campus, hostel, and classrooms makes ICFA University Tripura a true Giga campus. Join us and turn your dreams into reality. Your journey towards success begins here. Be a part of ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now. চকোলেটি চকোবিন স্বাদে ভরা রঙে রঙিন। Khulumka ang Sunita Morashik nuruk zoto noro lam shugo sinita bushok zorani kok borok kok tumawo. Pulano fadi na leyano tini ni kok tuma bokragrok. India Bangladesh border ni Dokhin Srinagar amsini Kashanogor red Klayiman Jakha 10,000 cigarettes packet kaini packet Chini Khorang kaibri walkie-talkie kaini chargers te kaisa pulsar bike Fiaba drugs bania Klaine Debuzit Deno Romoy Mandia Monobazar Thanani Police. Hoiza Koktomani Pisinte Komolpur Bakhaksani SDPO Somudra de Bormani Didol Mumbai Kashanogor Klayiman Jakha Kaitham packets brown sugar Hatu Aboni Hadidor 5 lakh Patimungo Khorongni drugs bania Klaine Rokna arrest Klaika Komolpur Thanani Police. Official Beremo Shamung Nangmani Bagai Koktishal Horo Gomoti Hankoni DM by Malanani Thangmani Depramothani Supremo Maharaja Pradip Kishore De Burma Fiaba Maharaja Pradip Kishore by Malanani Koshilia DM Torit Kanti Chakma Laithane Talsaromi Maharaja Pradip Kishore Bono Fun Klai Fano Fun Boy Atsaga DM Torit Kanti Chakma Hani Bubagrano Lasi Murunai Gumute Hankoni DM na Asok Thani Nori Rohorani Shanmong Tishaka Tipra Mothani Shikla Bodol YTF Tangshal Debra Maniko Kodo Kasha Koktum Banda Klayu O Shanmong Tishaka YTF ni Hasta Asofang Suros De Burma
Shikango Khokjakmani kaisi mobile phone te donation box ni Khokjakmani kesrangno khoboi Khoroksa Shikongno arrest khlaika West Agartala thanani police Benimung Rahul Dotto Tangshulabana Hangkor Dorbar Nagoti Shaka police Koktishal Horni Party Mungno DM Torit Kandi Chakmano Shazamani Kok Shaka Hastini Kebune Bodoni Ozama Eba CPM ni Hatsetang Pang Zitendra Sodri Abahai officers Strogno sensitize Kaimani Bagai Hasravoni Fashin Koimung Naroka Zitendra Sodri Tabukoktoma Shukraboi India Bangladesh border ni Dokhin Srinagar Amseni Kaishanagar red Klai Manjakha 10,000 cigarettes packet kaini packet Chini Khorang Kaibri walkie-talkie kaini chargers te kaisa pulsar bike Fiaba drugs bania Klaine Debojit Teno Romoi Mandia Monobazar Thanani police Huiza Koktumani Bisingti Koktishal Hora India Bangladesh border ni Dokhin Srinagar Amseni Kaishanagar red Klai Manjakha 10,000 cigarette packets kaini packet Chini Khorang Kaibri walkie-talkie te kaini chargers Abahakino TR08F7755 Maridi Kusa Pulsar bike ko Mankha police kaini packets Bishingotongo 5.2 kg Chini Khorang red Klaimani Chorawa Monobazar police ni Lokibotongkha BSF Shabron Bakhaksani executive magistrate Nokobe Desir Zandrok Fia police thangmani timani nokni khari tha drugs pania khain Debojit Biziramani Mazakmani Nokfangni Ongkha Chayarani Kumi Fiaba Noko Busuk Debojit Setu Hani Shakan Fang Chayarani Kumi সাতটা আটার দিকে খবর আছে যে সাউথ শ্রীনগর শিববাড়ি পাতে সায়রানি বুকের ঘরের মধ্যে কিছু কন্ট্রাব্যান্ড আইটেমস আছে তখন এই খবরের পরিপ্রেক্ষিতে থানাতে একটা জিডি এন্ট্রি করা হয় আমাকে জানানো হয় তো অ্যাকর্ডিংলি আমি তখন ওইখান থেকে তাদেরকে পারমিশন সার্চ করার জন্য আমরা এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট এবং ফরেন্সিক টিম সহ এখানে বিএসএফ পুলিশ সব মিলে আমরা গ্রামের প্রধান মেম্বার সবাইকে নিয়ে এখানে আসি তারপরে আমাদের প্রসিডিউর সেই প্রসিডিউর অনুযায়ী আমরা সব কিছু প্রি সার্চ এবং সার্চ মেমো এগুলি তৈরি করে আমরা প্রসিডিউর অনুযায়ী ওই গোটাতে আমরা তল্লাশি করার সময় আমরা ঘরের মধ্যে 4টা ওয়াকি-টকি সেট 2টা চার্জার তারপরে 2 প্যাকেট গাঞ্জা যে ওজন কেজি 200 গ্রাম 2টা প্যাকেট ওজন পাই আর সঙ্গে 20 কার্টন অরিশ সিগারেট পাওয়া যায় ঘরের মধ্যে সেই 20 প্যাকেট অরিশ মধ্যে প্রায় 10,000 প্যাকেট 10,000 সিগারেট আছে আর সঙ্গে যখন বিএসএফ এবং আমাদের যে জয়েন্ট পেট্রোলিং পার্ট যখন আইতে আসলো ওই বাড়ির একটা বাইক সেটা একটা যাওয়ার চেষ্টা করছিল বিএ এবং পুলিশ দেখছে পালিয়ে গেছে আমরা সঙ্গে ওই বাইকটাকে সিজ করি এই একটা পালসার বাইক এখন আমরা একটা স্পেসিফিক কেস নেব এখানে আমাদের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটও বর্তমানে যে প্রসিডিউর আছে আমরা করেছি আমরা একটা স্পেসিফিক কেস নেব তো সায়ারানি ভূমিককে আমরা জিজ্ঞাসা করেছি সায়ারানি ভূমিক এই বাড়িতে থাকে না কিন্তু ওনার এক নাতি কি জানি দেবজিৎ মেয়ের ঘরে নাতি দেবজিৎ দে এই ঘরে থাকেন উনি আমাদের কাছে স্বীকৃতি দিয়েছেন তো আমরা যে বাইকটা আছে উনি বলেছেন ওই বাইকটা নাকি ওই দেবজিৎ দেই তো আমরা ওই তার তল্লাশি করছি আমরা একটা স্পেসিফিক কেস নিয়ে আমরা এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছি red Klaimani Sotongbo Tabron Bakhaksani Debut Nitondor Shaha Executive Magistrate Dudev Verma BSF Officer Vinod Kumar Singh Te Monobazar Thanani Kushi Sunjit Devbona
bising Komolpur Bakaksan SDPO Shomodev Bormani to the Mumbai Kaishanagar Clay Manjaka Kaitam Big Brown Sugar Hatu Avani Adidor 5 leg Party Mungo Konitrax Pania Nirokna Eris Clack Komolpur Thana Police. Shukang Shinu Komolpur Bakasani SDPO Mudradev Bormani and Shokai Zaktong Kaisha Bishini Kuma Koktoman Kino Komolpur Nani Police Staff no Logiot Lang Sham Shokroboy Mongoi Kosa Drugs Pania Cleaner Romka Puli One of Kokshimani Yagolo Machule Amsani Ayakumar Gobmui Take Horror Drugs Pania Klein Nogoret Klaika Police Red Clan Zorawa Omea Kuku Nogo Banka Kaitam Sogas Brown Sugar Aba Hikin of the Mongo Drugs by Kleine Amea Kuku no Eres Klaika Police. গতকাল আবার আমাদের নেশামুক্ত ত্রিপুরার ব্যানারে আমরা ধলাই এবং কমলপুর আর একটা সাফল্য আমরা গতকাল আমরা একটা সিক্রেট ইনফরমেশন ভিত্তিতে দুইজন লোককে আমরা ডিটেইন করি এবং পরবর্তী সময় অন দি বেস অফ ইন্টারোগেশন তাদের কাছে ওদেরই একজন বাড়ি থেকে আমরা 3 cases of brown sugar weighing approximately 3 cases of brown sugar approximately 31.59 grams যার বাজার মূল্য হবে ধরেন approximately 5 lakhs আমরা সিজ করি। কয়টার সময় স্যার এই ঘটনা আমরা প্রথম যখন ডিটেইন করি approximately সন্ধ্যাবেলা 9টা এবং রাত্রেবেলা আমরা 12টার দিকে আমরা সিজ করি। দুজনের নাম স্যার দুজনের নাম হলো অমিয় কুমার গোপ বয়স 21 আর অপুরঞ্জন বাড়ি মায়াছড়ি মোড়পুর আরেকজনের নাম হচ্ছে আপনার সুহান চক্রবর্তী বাবার নাম শ্যামল চক্রবর্তী অফ কমলপুর। এই জারি রাখবে আপনারা নেশামুক্ত ত্রিপুরার ব্যানারে আমরা এভরিডে আমাদের মেসিভ ড্রাইভ চলছে এবং এটা চলবে। NDPS Tekngo FR Nahani Yagolo Tanglo Borok Khoroklo Khoi Hamtor Parnagot Tishka Police. Komolpur Nishni Biplom Nikok Chini Khorang Official Beremo Shangnang Mani Bagai Krishal Horo Gumbote Hangkonin Embai Malanani Tamani Tiprathani Supremo Maharaja Pradesh Kiste Burma Fiaba Maharaja Pradesh Kishurbai Madani Koshilia Diamtorit Kanti Chama Lainat Alsaromo Maharaja Pradesh Kishurano Fun Fano Funboy Zagat Diamtor Kanti Chakma Official demo Belesh Hamlango Tongmani Pai Laitana Sazora Romo Guti DM by Malani Bagai Surashani Tongmani Tipanatani Supremo Maharaja Pradesh Kiste Burma Fiaba Bobai Malani Bagai Adewai Bonofun Mani Maharaja Kisute Pura Fiaba Maharaja Pradesh Kiste Burma Wai Fun Klai Tongmano Fun Sip Klalia to Kanti Chakma Abani Bagai Krishalo Tade Wadar Nogotka Maharaja Kisute Burma Edini CEM no Chandra Somaya Fiabno Gotong Fano Maharaja Pradesh Kisuri Burma by Malani Koshilia DM Torek di Chakma Okshaya ke Kokshaya Fataro Onkofano Makang Funuya DM Torek di Chakma Party Muna Dielela Simona Ka Maharaja Kisuri Burma Edini CEM no Chandra Somaya আমি নিজের কাজে আমার নিজের কাজই তো আমি একটু আর তো ভিতরে কারোর মানে ভিতরে তো আর ভিতরে কারোর মানে যে কোনো মানে অনুষ্ঠান মানে অভিসারের পরে মানে কারোর জানা যায় আমরা মানে আপনি বলে যাও আপনি বলো মহারাজা এসে 2 মিনিট কথা বল যায় মহারাজা এসে সিএম এর
বেশি 2 মিনিট কথা বলতে আমার নিজের কানে হইতো আপনি তো পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ আছেন अंडरस्टैंड डोंट वरी सर हम मैंने पीएम से मिलने आया था काम था गोमती के लेकिन पिछले 1 महीने से मैं उनको मैसेज कर रहा हूँ मिलता नहीं है फ़ोन नहीं उठाता मैं आया था मिलने के लिए वो मिलना नहीं चाहता मैं क्या करूँ कौन सा डीएम गोमती का डीएम है अच्छा अभी इसका कोर्ट में है कि क्या बोलना क्या मिलना नहीं चाहता तो मैं क्या करूँ मैं तो अपने काम ही नहीं आया हूँ एमपी में और 2-3 जगह कुछ इश्यूज था उसके लिए मैं बात करने आया मिलना नहीं चाहता मैं क्या चलिए छोड़ दीजिए अगर नहीं मिलना चाहता तो क्या करूँ पार्टी मुंगनदी हस्ते गनांग नुक्साखा दादल कॉक फिरों मुदे खादोमों पार्टी मुंगनदी गुमोदे हांकोने यम तोरेट कैंडिडेट माने शाकाओ गराक एक्शन साकनाने शामों शाका कोरिसने एमएलए सुब्रय बर्मन আমার পুরোটা ঘটনা জানা নাই তবে প্রদীপবাবুর বক্তব্য যেটা মনে হলো 1 মাস ধরেই এই ডিএমএর সাথে প্রদীপবাবু যোগাযোগ করার চেষ্টা করছে উনি বলছেন কাল বোধহয় একটা বিষয়বস্তু নিয়ে ওনার পূর্ব থেকে বুঝলাম অল্পর একটা বিষয়বস্তু নিয়ে উনি রাত্রিবেলা ডিএম এর বাসভবনে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন সিকিউরিটি দিয়েছে এবং ডিএম নাকি বলেছেন উনি অফিসে দেখা করবেন বাড়িতে কারোর সঙ্গে দেখা করবেন না এটা আমি বলবো ইজ এ পাবলিক সার্ভেন্ট ডিএম ইজ এ পাবলিক সার্ভেন্ট একটা পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ এবং একটা একদম ওয়েল পার্সোনালিটি আমরা সাধারণের সঙ্গে দেখা করলেও তো কিছু দেবো এখানে না তুলে না তো না উনি একটা ওয়েল পার্সোনালিটি এবং উনি একটা জনপ্রতিনিধিও বটে তো ওনার সঙ্গে ডিএম এর আচরণ এই প্রমাণ করে এই রাজ্যে অফিসার রাজ কায়েম রয়েছে দুর্বল মুখ্যমন্ত্রী দুর্বল তার প্রশাসন তাদেরকে পুতুল নাচ নাচাচ্ছে অফিসাররা এটা হচ্ছে যে মানে দৃষ্টান্ত উদাহরণ যখন একটা রাজ্যে অফিসার রাজ কায়েম হয় স্বাভাবিকভাবে এরকম ব্যবহার জনপ্রতিনিধিরা এক্সপেক্টেড লাইন আমার চেয়ে এও খবর রয়েছে মন্ত্রীরা যারা রয়েছেন তাদেরও প্রচুর গ্রিভেন্স অফিসাররা কথা শোনে না অফিসাররা ওই একজনের কথা খানিকটা শোনে যেটা হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী মানে এক ব্যক্তির শাসন ব্যবস্থা রাজ্যে হয়ে রয়েছে অফিসাররা দে আর বিং মেরি গো রাউন্ড মানে দারুণ ভাবে এনজয় দেয়ার এনিং লাইফ তো ইটস ভলিউম যে একটা দুর্বল প্রশাসনের বিসিটি না যা মুখ্যমন্ত্রী দুর্বল প্রশাসনের কারণে অফিসার রাজ হয়েছে অফিসাররা অবশ্যই এরকম ব্যবহার করাটাই স্বাভাবিক অস্বাভাবিক কিছু না বলে মনে पार्टी मुंगनदी ताबुक सागजरा हांनि बखागदे एफडीएम तोरेट कैंडिडेट माने फाइसिंग कोरेखो शबेरमनि कॉकफ्रॉक मोंग ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खरां हाने बुबागनाव लासि मुंगरुनाय मोटे हांखने दिना आसक थानि नरहरानि सानमंग चाका तेवा मथानि शिकला बदल YDF तांगसाल देबरानि को कोडका पक्थम बान्दा ख्लाय अ सानमंग दिशा YDF हास्टा आसुफां रोस्टे बर्मा सुकांनि सिमि एम तोरेट कैंडिडेट मानि मुंगoi खजाक तंगमानि दाजल कक्सल साम फियाबा क्रिस्टल हरनि तिमुंनि यागोल तोरेट कैंडिडेट चाकमानि मुंगoi हासनांगoi कासाविका कबांगमा सेलमंग हा बुबाग्रानो लासिं रुनाय गुमति हांनि डीएम न आसुखानि नरेन्द्र हरना सानमंग दिशाका त्रिपुरा मथान शिकला बदल डीएफ तांगल त्रिपुरा मानिको कोडो काशो कोकथुम फाख्लायो अ सानमंग दिशाका YDF हास्टा आसुक फासुरस्टे बर्मा आरो साथे लायो अफिसियल बेरामो बेलाय सामंग नांगै दंनि बागै थानाय ताल साजवारमै गुमति डीएफ मालायनानि बागै जरा सानै दंमै त्रिपुरा मनि सुप्रीमो महाराजा प्रदीप किशोर बर्मा फियाबा बबाय मालायनि बागै वायरे बन फोन खलायफनो महाराज प्रदीप किशोर देव मानि कल रिसिभ खलायलिया तोरेट काइजाकमा आबनि बागै कक्रिसा बबाय मालायनानि बागै डाइरेक्टनि क्वार्टर नग थांमानि महाराजा प्रदीप किशोर देव बादै एसिनि CEA पूर्णचन्द्र जमारिया
Fiab nogotong fano mohazab product kisur malainani goshya DM torit kanjakma party mungna diye lela chimung nangsa maharaja producer debor mati edising CEM purnandru somatia abonati tangshal debor miko koda kashakrum panda klai YDM ni asta asufang step porma shanti shaka ani bubagrano chimuruna kumodi hakoni DM no athaini nori rohoni nangnai hanai ongya ke kumodi hakoni jo office nok tal khakre birnai utie phanibu namrok mongro YDM ni hasta fang suro step ma media taksono sing biniro press meet kemika haise nor jotono dibu sengmia social media ni mistake ni bubagra isa development diye sini kuti disui DM by ma ya thamdu ajawo permission lagi apa malnya ya even ajawo present sini honorable DM sini ko exana sini aro sini selalu so apa ni bagino sendiri dan sama sendiri press meet kam lebih khen nangka diri press meet khen namanya apa hino Tripura Raiso moti disigo CM ni fang ke kebang marabat plantation khanai erek di kebang dam samjanai am kebang development works moti disigo abo bathagai delay ngai tom abo nite bubagra bar bono khani ni chesta ya ekmar wera call block ribo even abo sudu sini bubagra te sini CM by sini even public or sini Tripura sumingtang wanzi boss ning jot borobena tele misbehavior so abadi sini orang on behalf of YTF sengui tongui mali seng amno to tele seng company level seng and seng ini government of Tripura honorable CM Chief Minister Dr. Masya Monos Sengtiu om DM omno dati orang ni transfer hai ni dirhana ning mapsana ning je ai bo bini je pun hai tamani bomno mapsani bo ni transfer tomong time bound mena nixing do or DM no nordian kan seng YTF ro moti sini joto office company thangai prata alarnai abot tirpokun itihas punja ko YTF business and almost to YTF simit daitoi almost joto entire state motam Tripura sa wanjai omai kaisa je first class officer hanjabo je city society wo IAS IAS omai behavior not the jon tomono toi dakai omrono dinafono tolerate khaisi ko gya haisi abo tini go tai bare na and sunkawo omutu bubagra sini honorable CICBia and they jo ta public thing kebangma NDR te kebangma samuni bagai jekok sangno okay ni phone disi ya wasok sangna blog ro kemani so angkone om hai rono sini tirne bayre ro hore na haisi bo judino not ekta ni hankai bo thangten bo transfer thangni megalaya hai abo ini mizoram hai jago aro transfer korna il bahut bini jaga ya tang ni Tripura ro sini borro khai sing development kri bagai sehana belai sing tola sing lower sik borro jago apun bagai mohai di no chung na ya and suppose sudu chama sini samani koi devar manam tang jama tang kolai tang riang tang wanzi tang hai si je kuno DM public ni servant tumono pane boss satisfy mai ya kaha kai aja kawo sang batana and YTF to political organization simia social sini borno sing bosik zarti bai man apa subana ni bagai sang ready to mo apone boy sing mai samo samajo and bogra je samane gabang ma sini je bogra ni thani gabang ma boy minister ni delhi ni hoy gabang ma project hai bo sabe mas na DM mas na ese je kuno project bagai am ho ni tu sami kintu bono mission zagria and judin bo permission zagia office time of hai ya ko office time call khai ga policy khai and busing of time tomba ঠিক আছে সেতন চাও যে মিয়া তো স্থান দিনিব বন্ধ করে কিন্তু এক মাস ধরে কোনো ফোন এই কল রিসিভ এক মাস ধরে কল রিসিভ না কল ব্যাক হইয়া আবার মিয়া কে বিনিতম বিনি রেসিডেন্স মালায়া ni teman aro malaysia resi so omhai kaisa DM ni hanai bororo angke sanai omhai rono gabangma DM hai ke gabangma DM kaise sudu boss DM ya there are many DM atta disino atta DM but on DM atta disino DM ro hai behavior tangai bokhtam be tini ase saksano dia
Bike DM ni berpuas ke biang tanga bo. Awan ni baik sen hai BAP culture no tumun saksa BAP no ke we on behalf of YTF fairly on no post content terus kanggo duwe ne hisi di prasa YTF puras joto gumoti juni blog SDM je DM ni hoje charge of officer talaran wis ready to honor nungai 3 din ba 4 din bisingo action kuno nazagi sen nungai te nungai am guarantee te wai ane jora khasa be Tadi, in baca di ni bising tumuno, DM no boro government of Pratune action yang kai, gumoti di sini, jo offices kami, YTF talar nai, abu norun. Maharashtra Mia jadi baik, malah kusuk jora time. May Maharashtra bono await kaya, arat ang bini sini bekok satan, bini sentri bekon pore bono satan, bokre, pula ka kaya, bomal musung zaya, pore boskan, tabun pore thangka. So all these kinds of mana dari besar orang sama. Apa sih ni hard being di perasaan, bukan gerasi di perasaan icon. Awal sentuh apa sentuh hard dan kaisi. Jadi bukan gerano sama icon bisik. And sini all CM, ADC ni ada fang adam ni okra. Jadi ADC hamil bertemu bukan hanya cuma tinggal ni korang. Korang punya saya aja malah dia. Berkembang mah ADC korang sen. Kemudian district step development baik kok sana aro malah ya. So sudah representative Maharashtra by di sini honorable CS ini ya. So like 1% ni baru person te onyo representative person baru bo puno koglam sani begini asuk tu anyway ien bini office staff ro bo behavior kaham ya ni kenawai. And my bro walia je bini oppose ba osit bini bagai ya ismansu. Am bagai tirune hoy ke mono kali sasen khai onyo ribanan plus bagai onyo jagaran namai. Because Prawo as BAP officers nangku tabuk sasora. Fiap shalbusungni ya toret kandi chakni shakawa naharakno strict action abunti mokol logoi nang laizak tabuk hasni joto lokora. Rasa khorang ni simi omit ni kutum Chini Khorang. Shakanggo khosakmani kaisi mobile phone te donation box ni khosmani kestrang no koboi. Khorashe kongna eres kaika westragor to hanani police benimu rahor to tangsobana hangkor dorbar oti shaka police. Lana 15 में शालिवा कदम तला यूनिगेस्ट्रो हॉस्पिटल ने काली मंदिर नौशिंग ने खोक्सक डोनेशन बॉक्स पार्टी मुने को शबुं मानमान युलो शिकोरमना नि बागे हांखरमान नि पुलिस आइतोगो नाइतो मंगो खरै खरशिफुंना एरेस क्ला वेसाको तला थानि पुलिस नि मंगरा हलदत तंगथाइ ननगर आमसायो बनगक्सिमान यागलो यूनिगेस्ट्रो हॉस्पिटल ने काली मंदिर नौशिंग नि खोक्सक मानि डोनेशन बॉक्स ने 3000 केस्रा नाइतोगो तिखला पुलिस फिया डोनेशन बॉक्स सिंगो te bang pusat tong mani abo haike kango khokjang ma kaisi mobile phone naito goti khai oesa gotla thani police rock ati mongate shana ngai sodar bukhani SBO দেবপ্রসাদ দশাকা গত 15 মার্চ 2025 এটা চুরির ঘটনা ঘটিত হয় এটা অ্যাকচুয়ালি ইউনিটি গ্যাস্ট্রো এন্ড লিভার হসপিটাল আছে কদমতলা এই হোটেলের ভিতরে একটা প্রণয় বাক্স আছে প্রণয় বাক্সের মধ্যে 10 থেকে 12,000 টাকা প্রণাম ছিল তো ওদিকে প্রণাম চুরি হয় এবং পরবর্তী সময়ে ওইটার আমরা একটা কেসের পর বিভিন্ন সি ক্যামেরা ফুটেজ এবং আমাদের নিজেদের সোর্স সবকিছু মিলিয়ে আমরা এই ঘটনায় জড়িত যে ছিল রাহুল দত্তকে আমরা গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হই তাকে গ্রেপ্তার করার তার কাছ থেকে চুরি যাওয়া যে টাকালি প্রণয় বাক্স সেটা উদ্ধার করা মানে 16টা পারা যায়নি ততক্ষণ সে কিছু কাজ করেছে বাকিগুলি উদ্ধার করা সব হয়েছে আপনি দেখছেন খুচরো টাকা সব কিন্তু তাকে জিজ্ঞাসা করার পর আমরা একটা যেটা এই মোবাইল চুরির ক্ষেত্রে আমরা একটা সাফল্য পেয়েছি আগরতলা শহরে রিসেন্ট কিছু মোবাইল চুরি হচ্ছিল সেই চুরির মোবাইলগুলি উদ্ধার করতে আমরা সময় হয়েছি ওর কাছ থেকে এখন আজকে আমরা কোর্টে পাঠাবো পুলিশ রিমান্ডে হবে আর
গ্যাং বা গ্রুপ আর কে কে আছে সেগুলো আমরা বার করবো। তো আমরা দৃঢ় বিশ্বাস টোটাল গ্যাংটাকে আমরা খুব শীঘ্রই ধরতে পারবো। এক পর্যন্ত তো এখানে 10টা মাইল আছে, আর ক্যাশ টাকা 3,000 টাকা পাওয়া গেছে। ওর বাড়ি হচ্ছে নন্দন। Manchane tang shalom dorbar nogoti sa police abo haino borning go tongnai kunshi korok norom bagai bo habo ongjak tabo police Zakara gulin shimyo mi kokthum Chini Khorang Cocktail horni party mati DM red candy jack marsha zamani kokshaka has kebone bodoni otama eba CPM ni hasang fang Sitendra Chaudhary abai officer strong sensitize klani bagai has rafang ni fighting koimong naro kha Sitendra Chaudhary Shakshano betor zamani bagai eba shne attitude funung ni bagai da ke funno fano riklaya gumoti korni DM tori anti jakma MLA fano ng EM NDC fano ng kebuni furano yasa gyak DM tori jakma yasa gyak hosting opposition leader Sitendra Chaudhary phone call yasa gyak MLA shudre borma phone ahakeno laithane alsatal ni romoy Maharaja Pradeshur Depruma eba ADC CM EM kebuni yaga phone Oni bagai kokti horo shakthang DM by manyani thangmani dipramot thani sumo Maharaja Pradeshur Depruma malai mai khamania soba nokni phano khore naila DM torit kanti sakma au bagai be lashima singsha nangzakha Maharaja Pradeshur Depruma te tiamot thani jota dongra Koshal horni opi mungatui dem torit kanti chakno sezamani ko chaka hasni kebunai botol ni oma eba CIM ni haste tahang Sitendra Chaudhary awa officer rongno sensitize khlai bagai haste hapang ni phashi koimong nar Sitendra Chaudhary jeshi kot officer phanong awa hai khlai mani pechali ahni shaka CPM haste tangphang Sitendra Chaudhary বিষয়টা ইতিমধ্যেই আমি আমার প্রতিক্রিয়া জানিয়েছি। গতকাল 3টা রবিবার দিন এবং সময়টাও একটু মানে কি বলে রাত 10টা এই সময় সাধারণত সরকারি আমলা কেন অন্য সাধারণ মানুষও একজনের বাড়িতে একজন যান না সচরাচর, কিন্তু গতকাল যে ঘটনাটা ঘটেছে সামাজিক মাধ্যমে আজকে সকালে আমি সবটা দেখেছি এবং অন্যভাবেও আমি খোঁজখবর নিয়ে জানার চেষ্টা করেছি যে এই গোমতী যার বর্তমান জেলার সড়ক তরিৎকান্তি চাকমা তাকে এসি সিভিল মেম্বার এবং প্রদ্যুৎ কিশোর মহোদয় তারা নানা কারণে এডিসির আসনের প্রশ্নে, কারণ এডিসির কাজ পরিচালনায় ডিএম এর একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে, তা না হলে জেলা পর্যায়ে উন্নয়নমূলক কাজ এডিসি উন্নয়নমূলক কাজ অন্য কোনো কাজেই এতে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়। তারা যোগাযোগ করার চেষ্টা করছেন কিন্তু ডিএম টেলিফোন তুলে না। গতকালও তারা এইভাবেই তার সাথে বলতে চেষ্টা করেছে। এটা পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া বা প্রদ্যুৎ কিশোরের কাছ থেকে আমার জানা না, আমি অন্যভাবে এই জানার চেষ্টা করেছি। তো বাধ্য হয়ে তারা এরকম অড টাইমে তাছে ঠিক যে অড টাইমে যাবে, কিন্তু পরিস্থিতি বাধ্য করেছে ডিএম মহোদয় তিনি ঠিক আছে দরজা খুললেন না, তাদেরকে বসার জন্য আমাকে জানালেন না, 10 মিনিট কথা বলেন না। টেলিফোনে তো একটা খবর বলতে পারতেন শূন্য স্বরূপ যে অন্যদিন আসুন বা আগামীকাল টেলিফোনে কথা বলুন, আমি সময়তে ব্যস্ত আছি, কিন্তু তার দরজাই খুলল না। পত্রপাত বের করে দিল সিকিউরিটি দিয়ে। এখন আমলা যত বড় লাগে হন এটা করতে পারেন।
প্রশাসনে এটা সবার জানাটা দরকার যে সব আইএস, সব আইপিএস, সব টিপিএস, সব টিসিএস এর দায়িত্ব কি কত সিনিয়র, তার স্কেল কত সে নিরূপিত হয় না। তো পোস্ট আছে খুব ইম্পর্টেন্ট, নিচু তলায় এসডিএম, তারপরে ডিএম, চিফ সেক্রেটারি, এসডিপিও, এসপি, ডিজি, এসপি র্যাঙ্কের, ডিজি র্যাঙ্কের আরো অনেক অফিসার থাকেন, কিন্তু যিনি এই পোস্টগুলো হোল্ড করেন, বিশেষ করে জেলা শাসক এবং জেলা এসপি, তাদের অফিসে জাতীয় পতাকা উড়ে। সিনিয়র মোস্ট আইএস, সিনিয়র মোস্ট আইপিএস হলেও অন্য অফিসে জাতীয় পতাকা উড়ে না কেন? এটা রাষ্ট্রের দিক। তাদেরকে কখনো কখনো অটাইমেও কথা বলতে হয়, কথা শুনতে হয়। আর গতকাল কথা বলতে যেটা করেছেন, প্রথম টেলিফোন, প্রথম তারা জাননি টেলিফোন কে কথা বলতে চেষ্টা করেছেন, এডিসির এক্সিকিউটিভ মেম্বার, ভারতের ষষ্ঠ তপশীল বা ব্যক্তির নির্বাচন, তিনি রাজ্য সরকারের একজন মন্ত্রীর পদমর্যাদা, তিনি কথা বলেন না। হয়তো বা 10টায় গেছেন, অন্যায় করেছেন, কিন্তু তার চেয়ে পুরো অন্যায় হলো ডিএম মহোদয়। বয়স এখনো অভিজ্ঞতা হয়নি, কিন্তু মাথার মধ্যে তার ভূত চেপে গেছে, সাংঘাতিক হয়ে গেছে। ব্রিটিশ আমলের আইসিএস অফিসারদের মতো এরা মনে করত এই দেশের সমস্ত নাগরিকরা তার বৃত্ত। আমারও অভিজ্ঞতা হয়েছে এই আপনার সাথে। আমিও ফোন করে, ফোনে রিং হয়েছে। এই যে ডিএম যে টেলিফোন, এটা ইদানিং কালেন এক ডিএম গেলে আরেক ডিএম এ ট্রান্সফার হয়, নাম্বারটা সবার কাছে থাকে। এবং আমরা যারা জনপ্রতিনিধি, আমাদের ফোন নাম্বার অনেক আগে থেকেই আমার মতো ছিল। আমিও ওকে টেলিফোনে ওকে পাই, তো কথাটা দেখে আরো প্রতিক্রিয়া হয়েছে, আরে রুমিত হয়েছে। কাজে এটা একজন যে শাসকের পদ, যিনি এই পদে আছেন, তার পক্ষে অত্যন্ত যে কি বলে এটা গ্রহণযোগ্য নয়। এবং এটা যে জনপ্রতিনিধিদের এবং তার যে পদমর্যাদা, তার যে দায়িত্ব, এর প্রতি এটা অভিযান, এই জন্য আমি নিন্দা করছি। এখন অন্য কোনো বিষয় সেটা নয়, এটা হওয়া উচিত যে রাজ্য প্রশাসনকে, রাজ্য সরকারে এই জাতীয় আরো কিছু অফিসারের নাম বলছি না এখানে, আরো কিছু এরকম আছে, সেন্সিটাইজ করা উচিত। এটা শাসক দলের জনপ্রতিনিধি